فرزندانی عزیزم، سرفرازم که امروز عنعنه‌های سنتی نیاگان ما را احیای دیگر باره می بخشید. شکرگزارم به شرافت سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و کوشش‌های خسته‌ناپذیر شما جوان پهلوانان عزیز ما در 30 سال استقلالیت کشور ما در رشته احیای صنعت گوشتنی ملی به پیروزی‌های چشمگیر نایل گردید. سنت پهلوانی گوشتنی ملی تاجیک به عرصه جهانی راه یافت. از طریق فستیوال و بازی‌های محتشم ورزشی خصوصیت همگانی پیدا نمود. بار نخست توسط رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی طرح جدید لباس گوشتنی ملی به وجود آورده شد. دعا میکنیم که همیشه پیروز و موفق و از پرچمبرداران اصیل ورزش وطن عزیزمان باشد.
شیشتی چرا میدان برا میدان برا تنهای بابانگی های های خانت بدوشتیم های های به پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدان برا بینگر هوادارانی تو یارانی تو یارانی تو بینگر هوادارانی تو یارانی تو یارانی تو از هر طرف صف میکشند از شوری دل کف میزنند از هر طرف صف میکشند از شوری دل کف میزنند درنای بابانگی های های خانت بگوشتیم های های ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدان برا ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدان برا گوری اگر زور و توان ببرا به میدان پهلوان گوری اگر زور و توان ببرا به میدان پهلوان بباک شو چالاک شو هوشیار باش از خود مرو بباک شو چالاک شو هوشیار باش از خود مرو کرنی بابانگی های های خانت بدوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی کرنی بابانگی های های خانت بدوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی سنچرخ مانندی حریف گیر از میان بندی حریف سنچرخ مانندی حریف گیر از میان بندی حریف انداز در پایش حلق بردار از جایش سبک انداز در پایش حلق بردار از جایش سبک کرنی بابانگی های های خانت بگوشتین های های ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی باید که زیرش افکنی بر تختهی پشتش زنی باید که زیرش افکنی بر تختهی پشتش زنی گر خود بیفتی پهلوان با تو بسا پیر و جوان ماند تگی باری جهان ماند تگی اوری جهان کرنی بابانگی های های خانت بدوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی کرنی بابانگی های های خانت بدوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی میدان برا میدانی درود و شادباشی های ما را بپذیرید دوستان ارجمند مهمانان گرامی قدر پهلوانان عزیز مسابقه بین المللی گشتین میری گشتینگیری در شهر دوشنبه با شکوه و شهامت خاصه برگزار خواهد گردید که همه شما را به پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه خیر مقدم میگوییم. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на втором международном турнире по национальной борьбе Гуштингири. Добро пожаловать в столицу Таджикистана, город Душанбе. شایان سرفرازی و مایه افتخار هر فرد تاجیک است که باری دوم مسابقه بین المللی گشتین ملی گشتینگیری در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد. بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این تنطنه با شکوه این مسابقات با نفوذترین گشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه دایر می‌گردد که
همه شما را به این صحنه فرخنده تاریخی بار دیگر مبارک میگوییم. Сегодня знаменательный и важный день в жизни каждого гражданина нашей страны. Сегодня мы празднуем День независимости Республики Таджикистан. И для нас большая честь, что в этот прекрасный день мы во второй раз в истории проводим международные соревнования на Кубок Душанбе по национальной борьбе Гуштингири. Мы поздравляем всех вас с этими двумя значимыми и памятными датами для таджикского народа. بیایید با کمال مهر و صداقت و احترام صمیمی مهمانان عالی قدری تاجیکستان را استقبال بگیریم. А теперь настало время тепло поприветствовать наших дорогих гостей и представителей стран-участниц международного турнира. نخستین شده حالا به میدان نیروسنجی ها نمایندگان کشورهای با نفوذترین قدم می نهند و اولین شده ما دسته منتخب آذربایجان را استقبال میگیریم. Встречайте представители команды нашей дружественной страны Азербайджан. حالا نمایندگان جمهوری بلاروس را هم با کفتیبوهای صمیمانه استقبال میگیریم. Поприветствуем уважаемых представителей Республики Беларусь. در مسابقه بین المللی امروزه پهلوانان شهرتیار قفقاز از گرجستان اشتراک دارند که آنها را هم استقبال میگیریم. Также в этом международном турнире по национальной борьбе принимают участие известные спортсмены из Грузии, которых мы искренне приветствуем. توجه به پهلوانان جمهوری هندوستان هم در میدان امروزه بیشتر است. حالا این مهمانان را هم استقبال میگیریم. Сердечно приветствуем борцов из Индии. در تنتنه گشتین ملی گشتینگیری امروز هم پهلوانان کشور همجوار و همزبان ما از جمهوری اسلامی ایران هم اشتراک دارند. На грандиозном празднике национальной борьбы Гуштингири в Таджикистане также участвуют и представители нашей братской республики Иран. Встречаем! با یک جهان صمیمیت و احترام خاصه حالا قدم پهلوانان قزاقستان را هم به سرزمین تاجیکستان خیر مقدم میگوییم. Также с большим уважением приветствуем представителей Казахстана. فرصت استقبال ورزشگران جمهوری به ما دوست و برادر ورزشگران نامی قرقیزستان هم فرا رسید. Настало время тепло встретить и наших соседей, друзей из Кыргызстана. ورزشگران شهرتیار فدراسیون روسیه هم با هیئت مکملشان در تنتنه گشتین ملی گشتینگیری مردم تاجیکستان اشتراک میکنند. Поприветствуем и наших уважаемых гостей из Российской Федерации. بار نخست هم پهلوانان جمهوری ترکیه مهمان مردم شرفمند تاجیکستان شدند که آنها را هم استقبال میگیریم. Поприветствуем сборную Турции. Добро пожаловать в Таджикистан. پهلوانان محبوب و شناخته جمهوری ازبکستان امروز هم مهمان ما هم. خوش آمدید به تاجیکستان پهلوانان عزیز.
Поприветствуем и представителей нашей братской республики Узбекистан. در میان ستاره های گوشتین دنیا کشور اوکراین هم موقع علاهیده دارد. حالا نمایندگان این کشور هم به سرزمین تاجیکستان تشریف آوردند که آنها را هم خوش آمدید میگوییم. Сборная Украины также будет бороться за призовые места в международном турнире. با یک جهان صداقت و صمیمیتی خاصه و با کفکوبی و احترام بزرگی میدانداران مسابقات امروزه حالا پهلوانان هیئت مکمل تاجیکستان را استقبال میگیریم. И, наконец, бурными аплодисментами встречаем сборную страны-хозяйки спортсменов Республики Таджикистан. همه مهمانان گرامی به سرزمین همیشه بهار تاجیکستان عزیز خوش آمدید. تشریف پهلوانان این هم سرفرازی ماست که در جشن با شکوه استقلالیت دولتی مهمان ما و بار دیگر نور دیده تاج سر و همه آنها را خیر مقدم میگوییم. Еще раз приветствуем всех гостей в нашей солнечной высокогорной стране. Добро пожаловать в Таджикистан, добро пожаловать в Душанбе в день празднования Дня независимости. حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا سروری معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای رشد به میلان ساحه تربیت جسمانی و ورزش و علل خصوص احیا نمودن ورزش های سنتی گوشتین میلی گوشتینگیری توجه خاصه ظاهر می نمایند. با درک این معنی مردم شرفمند تاجیکستان صحیفه جالب و تاریخی و رنگین خیش را هم روز قبل با شهامت و شکوه و نصرت و نفوذ و جلال خاصه استقبال گرفتند و امروز هم در برگزاری این مسابقات همچنین فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده دارند. Правительство Республики Таджикистан и Хукумат города Душанбе всегда поддерживают развитие спорта и, в частности, развитие национальных видов спорта в нашей стране. Благодаря этому сегодня наша национальная борьба завоевала достойную репутацию и престиж на международной арене. Так сбылась многовековая мечта таджикского народа. В этом также есть заслуга Федерации по национальной борьбе Гуштингири и Комитета по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан. حالا سخن اولین تبریکاتی را به معاون اولی رئیس شهر دوشنبه محترم قربانزاده امیرخان فیض‌الله میدهیم. Итак, первое слово для поздравления предоставляется первому заместителю мэра города Душанбе Курбонзода Амирхону Файзулло. حاضرین گرامی ورزشگران محترم قلب از همه شما دوستداران و علاقمندان ورزش و کل ساکنان کشور را به استقبال جشن عمومی سیومین سالگرد استقلالیت دولتی از نام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تهنیت گفته حضور مهمانان عالی قدر چهاربینی امروزه را که از کشورهای خارج مملکت به دوشنبه عزیز تشریف آوردند خیر مقدم میگویم. سه روز قبل ما و شما ساکنان شرفمند پایتخت شاهد برگزاری چهاربینی بسیار مهم و تاریخی کشور سیومین سالگرد استقلالی وطن گردیدیم. در چهاربینی مذکور
که به اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دایر گردید. خاصتاً از همه ساکنان پایتخت دعوت به عمل آورده شد که بیشتر تلاش نمایند تا این بعد نیز بهر سازندگی و بنیادکاری سهمگذار باشند. دوشنبه در حقیقت گهواره احیای ملت تاجیکان، یگانگی آرمان‌های تاجیکان و همه تاجیکستانیان اعتراف گردیده در دایره برنامه‌های سازندگی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه امروز و من بعد نیز برای استراحت و فراغت و بهر حیات سالم مهمانان و ساکنان شرایط ارزنده فراهم آورده می شود. لازم به ذکر است که با تشبث و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت رشد و انکشاف تربیت جسمانی و ورزش امروزها در پایتخت برقرارسازی و تجدید انشاءات‌های ورزشی در زمینه ساختمان بناهای محتشم و مکتب‌های تحصیلات عمومی، بنیاد تالارهای ورزشی معاصر، اینچنین مجموعه‌های ورزشی زمانوی جریان نو گرفته است. تنها دوام 3 سال اخیر در شهرک و محله‌های ناحیه‌های شهر دوشنبه نزدیک به 300 عدد میدانچه‌های معاصر ورزشی ساخته به استفاده داده شدند که بهر تشکل طرز حیات سالم و آماده نمودن جوانان جهت اشتراک در مسابقه‌های سطح گوناگون و زمینه خوب فراهم می‌آورد. در این راستا ما و شما سعادتمند و سرفرازیم که با همدلی و همبستگی و مهنت و تلاش خسته‌ناپذیر با راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در این سال بسیار مهم تاریخی باز میزبان چندین چهاربینی‌های بین المللی می باشیم. در این حاشیه در پرتو سیاست ورزش پرونانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بار دوم است که با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار گردیدن مسابقه بین المللی اوید به گشتین ملی گشتینگیری بین مردان و نخستین مراتب بین بانوان برای دریافت جام شهر دوشنبه نیز از اقدامات نوبتی می باشد. مقصد از برگزار نمودن مسابقه مذکور پیش از همه معرفی گشتین ملی در عرصه بین المللی، آماده نمودن ورزشکاران موفق و دریافت چهره‌های نو برای اشتراک در مسابقه‌های سطح بلند، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، رشد و انکشاف تربیت جسمانی و ورزش، اولویت و سالمگردانی محسوب می‌گردد. ساکنان و مهمانان پایتخت، دوستان عزیز، امیدوارم همه شما ورزشکاران و دوستداران ورزش برای آمادگی باز هم بیشتر این نمودی ورزش و تشکل طرز حیات سالم می خود اهل خانواده‌تان و در مجموع جامعه سهمی باز هم جدی‌تر را می‌گذارید. بگذار شما ورزشکاران همیشه غالب باشید و توانید با مهارت و ملکه‌های ورزشی شرف و افتخار کشور خویش را در سطح بین المللی حمایه و حفظ نموده برای دوستی و یکدیگری، خوشحالی و سالمی انسان‌های سیاره سهم گذارید. موفقیت و پیروزی نصیبتان. تشکر به دقتتان. ساحه تربیت جسمانی و ورزش با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال رشد و انکشاف می‌یابد و در این سمت هم بیشتر تبلیغ و تشویق ورزش و نمودهای ملی هم مورد نظر است. حالا سخن نوبتی تبریکاتی برای رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم رحمانزاده عبدالله قربانعلی داده می شود. Слово предоставляется председателю Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Рахмонзода Абдулло Курбонали. مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، دوستداران گشتین ملی گشتینگیری، سرآول همه شما خاصه مهمانان گرامی قدر را که از دیگر دولت‌ها به کشور بیشتاسای ما تشریف آوردید سپاس و خیر مقدم گفته
ба ҳамаи шумо бурдбориҳои беназирро таманно менамоям. боиси ифтихор ва шарафи бузурги мо масъулини соҳаи варзиш аст ки гӯштингирӣ ҳамчун намуди варзиши дӯстдоштаи халқи тоҷик ки таърихи қадима дорад бо талош ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи раиси муҳтарами шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ на фақат рушд меёбад, балки шӯҳрати ҷаҳонӣ касб карда истодааст. маҳз дар ҳамин ҳошия мо маротибаи дуюм аст ки бахшида ба ҷашнҳои миллию давлатиамон мусобиқаҳои байналмилалиро аз рӯи ин намуди варзиш доир менамоем ва меҳмонони арҷманди мо бо ташрифашон ба чорабинии мо шукӯҳу шаҳомати хоса мебахшанд. гӯштини миллии мо гӯштингирӣ таърихи қадима дошта метавон гуфт ки модари навъҳои дигари намуди гӯштин ки имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ маъруф аст ба ҳисоб меравад. аслан гӯштин аз воҷаи аслии тоҷикии куштӣ гирифта шуда маънояш камарбанд аст. дар гузашта низ зардуштиён камарбандиро куштӣ меномиданд. номи аслии ин навъи варзиш куштигирӣ буда маънии камарбандгирӣ ё миёни якдигарро гирифта қувваозмоӣ кардан мебошад. дар шоҳномаи фирдавсӣ низ ин навъи варзиш чандин маротиба баён гардида бештари мавридҳо на чун бозӣ балки чун қувваозмоии ҷиддӣ ва барои ҳаёт ҳалкунанда маънидод гардидааст. бо дастуру ҳидоятҳои варзишдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ рӯ ба тараққӣ наҳода дар баробари ин рушди намудҳои миллӣ аз он ҷумла намуди гӯштини миллӣ гӯштингирӣ низ таъмин карда шудааст. дар ҳошияи ҳамин сиёсати муқаррар намудаи пешвои муаззами миллат кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш низ кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки барои густариши ин намуди миллии варзиш яъне гӯштингирӣ чораҳои муассир андешад. дар натиҷаи татбиқи нақшаи чорабиниҳо ки аз рӯи усули деҳа ба деҳа ва тамоми сол дар назар дошта шудааст то имрӯз яъне соли 2021 дар назар дорам қариб 2000 маротиба байни ҷавонони маҳаллаҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар мусобиқаҳои гӯштингирӣ аз рӯи ин намуди миллии варзиш доир гардидааст. майли ҷавононамон барои иштирок дар ин гуна мусобиқаҳо ҳавасмандии мо масъулини соҳаро барои доир кардани ин гуна чорабиниҳо меафзояд. тавре ки мо шоҳид ҳастем ҳамасола хоса бахшида ба иду ҷашнҳои миллию давлатӣ аз он ҷумла наврӯзи байналмилалӣ ин гуна мусобиқот дар сатҳи баланди ташкилию идона доир карда мешуд. инак соли аввал аст ки ин намуди чорабинӣ дар сатҳи байналмилалӣ баргузор гардида мо имрӯз шоҳиди дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гардида истодаем. бояд иброз намоям ки чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хоса раиси муҳтарами шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи гӯштини миллӣ гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. итминони комил дорем ки ин намуди варзиши миллии тоҷикӣ ҳамчун намуди варзиш сол аз сол байналмилалӣ гардида теъдоди дӯстдорони худро дар дигар давлатҳо низ зиёд менамояд. аз ин рӯ бори дигар ҳамаи шумо меҳмонони азизро ба ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ҳамаи шаҳрвандони кишвари азизамонро ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти ватан ки чорабинии имрӯза низ ба хотири таҷлили сазовори ин ҷашн доир гардида истодааст табрику таъният мегӯям. ба ҳамаи варзишгарон бурдборӣ, доварон адолат ва тамошобинони азизу арҷманд ки моро ҳамроҳӣ карда истодаанд фароғати хуш ва саодати рӯзгорро таманно дорам. саломату сарбаланд ва комгор бошед. ташаккур барои дар Душанбе ифтитоҳ ёфтани дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ
برای دریافت جام شهر دوشنبه حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Благодарим за официальное открытие. Уважаемые дамы и господа, звучит гимн Республики Таджикистан. از معاونی اولی رئیس شهر دوشنبه محترم قربانزاده امیرخان فیض‌الله خواهش میکنیم که مسابقات را رسما افتتاح نمایند. مسابقه بین المللی اوید به گوشتین ملی گوشتینگیری بین مردان و بانوان برای دریافت جام شهر دوشنبه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گشوده اعلان می‌گردد. دوستان عزیز، جهت شفاف و عادلانه جریان گرفتن مسابقه بین المللی سرداور از کشور همجوار ما جمهوری اسلامی ایران جناب کوروش خسرویان انتخاب شدند که در این کار پرمسئول به آنها برای موفقیت تمنا داریم. Для справедливого судейства на второй международный турнир по Гуштингири приглашен главный судья Куруш Хусравьёр Али из Ирана. حاضرین ارجمند، بعد از چند لحظه مسابقه بین المللی اوید به گوشتین ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز می‌گردد. به پهلوانان بخت و برار و ظفر آرزومندیم و به شما مخلصان همیشه گوشتین ملی استراحت با فراغت خواهانیم. Уважаемые участники и дорогие гости, через несколько минут начнутся долгожданные международные соревнования по национальной борьбе Гуштингири на Кубок Душанбе в честь Дня независимости Республики Таджикистан. Мы желаем сил и удачи всем спортсменам.
амонатбонк бонки мардумии тоҷикистон. коҳи ҷавоҳироти ақиқа коллексияи навро пешкаш менамояд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тахфиф то 40% ба коллексияи нав аз ақиқа. аз 12 сентябр то 14 сентябр тахфиф. тилло 20%, бриллиант 30% ва нуқра 40% арзон. имкониятро аз даст маде. танҳо 3 рӯз аз 12 то 14 сентябр дар коҳи ҷавоҳироти ақиқа, суроғаи мод домтичак, рӯ ба рӯи сафина. телефон барои маълумот 227 40 10. дар гармии тобистон вақти он аст ки рӯзҳои худро дар хонаи боҳаловату гуворо гузаронед.
گلمی رقمیان دوری بالایی گلیم نماینده جمهوری تاجیکستان خسرو شویف دوری کنجی نماینده جمهوری ازبکستان سیراج‌الدین چاویه دوری کنجی نماینده جمهوری تاجیکستان حبیبالله فیض‌اللهیف در گلم رقمی دوری بالای گلم علیبک گرشادزاده نماینده جمهوری تاجیکستان دوری کنجی نماینده جمهوری آذربایجان خالدون علیوف و نماینده جمهوری قرقیزستان میران ایرالیف بعد خواهم برآمد. واقعا دوستان عزیز همانطور که میدانیم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ورزش را همچون قاصد صلح عامل مهمی تحکیم دوستی خلقها و معرفی کشورها و اینچنین واسطه بهترین سلامتی انسانها و گسترش طرز حیات سالم ارزیابی نمودند و گشتن ملی تاجیکی یکی از ورزش‌های معمول در میان مردم تاجیک به حساب می‌رود که تاریخ آن را به پیدایش ملت تاجیک منسوب می‌دانند و مردم تاجیک این نمود گشتن را بیشتر در توی و معرکه‌ها تجلیل جشن‌های اجدادی برپا می‌نمایند و همانطور که می‌دانیم پس سال‌های آخر گشتن ملی همین گشتنگیری در آستانه تجلیل جشن‌های مهم تاریخی یا سنه‌های مهم تاریخی با توجه به واسطه شهردار شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در یک سبک و شکوه و جلال دیگر برگزار می‌گردند و همین است که امروز دومین مسابقه بین المللی گشتنگیری برگزار می‌گردد که ما با چند از مهمانانی که از خارج کشور دعوت شدند به سرزمین تاجیکان صحبت کردیم. آنها پیش از همه از مهمان نوازی و از گسترش و از شهرسازی دوشنبه بسیار اظهار مینه‌داری کردند و اظهار نظر کردند و ابراز داشتند که واقعا دوشنبه که امروز ما می‌بینیم از دوشنبه سالهای قبلی به کلی فرق دارد و مهمان نوازی ویژه تاجیکان هم یکی از همان خصوصیت‌هایی که برای جلب و دعوت مهمانان و سیاحان خارجی زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در دو گلم رقابت‌ها برگزار می‌گردند. دوستان عزیز شما می‌توانید توسط شبکه‌های تلویزیونی ورزش و همچنین شبکه تلویزیونی دوشنبه مستقیما این رویداد فرابخش ورزشی روز را پیگیری نمایید و این ورزشگر که با لباس‌های سفید بر رقابت می‌براید این عبدالرحمانوف رستم ورزشگری قزاقستانی هست، یکی از ورزشگرانی که در جمهوری قزاقستان دارنده عنوان چمپیونی در نوع ورزشی کورش به شمار می‌رود. کورش هم گشتن ملی قزاقستان هست و همچنین در نوع ورزش جودو هم در میان نورسان و جوانان هنرنمایی کرده است. ورزشگر 20 ساله قزاقستانی با لباس‌های سبز باشد ورزشگر تاجیکستان دلشاد اسایف هنرنمایی می‌کند. رقابت هم شروع شد دوستان عزیز. در مورد ویژگی قانون و قاعده‌های گشتن ملی هم در عین رقابت ورزشگران با شما یادآور خواهم شد. بعضی از همان نکات برجسته که در فنون یا همان تکنیک یا روش گشتنگیری ورزشگران هست در عین رقابت این ورزشگران با شما خواهم گفت و همین رو یادآور میشم دوستان عزیز. یکی از ویژگی هایی که در گشتن ملی نسبت به سامبو و جودو دیده می شود
ё ҳаст ин ҳамон баъзе аз ҳамон қонунҳои гӯем дар бахши партоб кардани ҳариф, яъне ҳамон партобе ки худро ба пушт мепартоянд ва ҳарифро аз болои худ партоб мекунанд, ин равиш дар гӯштини миллии мо манъ ҳаст ва ҳамчунин ҳамон шикастани ҳамон қисмҳои даст ё пои варзишгарон ё ҳамон усулҳои ладдиҳӣ ки дар самбо ва ҷудо ҳастанд, дар гӯштини миллии мо ин гуна усулҳо роиҷ нест. Ин ҳам тибқи муқаррарот ё қоидаҳои гӯштини миллӣ ҳастанд ки дар низомномаи ҷадиде ки ба таб расида буд дарчиданд. феълан аз лиҳози қапидан ки яке аз бахшҳои бисёр муҳим ҳаст, ҳарду варзишгар низ дар ҳамон лаҳзаҳои аввал бартарии хуб нишон доданд. Як дафъа кӯшиш, пойзанӣ ва чӣ иҷрои усули хубе аз сӯи Дилшод Асоев ва ҳарифаш ҳам ҳайратзада шуд. Мо дурахшандагии чеҳраҳои наврӯстаро дар саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ мебинем. Агарчи Дилшод Асоев қаблан варзишгари номошное набуд, вале чун дар ин ҷо мушоҳида кардем бисёр як пойзании хубе дошт бо пои рост ва инро дар наворҳои тадриҷӣ пас аз чанд лаҳза хоҳем дид. Аз саҳнаҳои такрор бубинем чӣ гуна Дилшод Асоев як зарбаи хуби фанӣ кард. Бубинед чӣ гуна ибтидо ба пои чапи ҳариф ба дохили пои ҳариф зад, вале баъдан таодули ҳариф ки барҳам зада шуд, бо қудрати дастон тавонист ки ҳарифро аз садди роҳ бардорад, ба марҳилаи баъдӣ равад. Аввалин пирӯзии варзишгарони тоҷик муборак бошад. Дилшод Асоев дар даври аввал пирӯз шуд, роҳи муборизаро барои ба даст овардани муваффақият дар марҳилаи баъдӣ идома хоҳад дод. Rahmatulloyev, Tojikiston, Kamolov, Tojikiston, Boyataki Safir, Navoiy Tojikiston, Qurbonjonov, Dalib. инак ду паҳлавоне ки ҳамакнун дар рақобати дуюм ба саҳнаи мубориза баромаданд. ёдовар мешавам ки дар дастаи вазни 60 килограмм ҳаст. 5 дақиқа рӯёрӯи ҳам қарор хоҳанд гирифт. ин варзишгаронро ба шумо муаррифӣ мекунам. Бо либосҳои сафед варзишгари тоҷик ҳаст. Ин Далер Қурбонҷонов, варзишгари 21-солаи тоҷик, дар баробари ҳарифе аз Ирон қарор мегирад. муҳаммадӣ Баримонлу, варзишгари эронӣ ки 22 сол дорад ва ӯ қаҳрамони ҷаҳон дар навъи варзиши кураш ҳаст. оварде ки дорад дар риштаи кураш. варзишгари 22-солаи Эрон Муҳаммадӣ Баримонлу ва варзишгари мо Қурбонҷонов Далер бошад. дар мусобиқаҳои дохили ҷумҳуриявӣ бештар ҳунару истеъдоди худро ба намоиш гузоштааст. ва бубинем боз як рақобати варзишгарони тоҷик дар баробари ҳарифоне аз кишварҳои хориҷ ба чӣ меанҷомад. хушбахтона аввалин пирӯзии варзишгарони тоҷик дар дастаи вазни 60 килограмм ба номи Дилшод Асоев навишта шуд ва боз ҳам як усули маъмулӣ, ҳамон ҳалуки дохилӣ дар гӯштини миллӣ аз сӯи варзишгари мо буд. ин гуна ҳаракот ё ин гуна иҷро кардани усулҳо ба варзишгар фаъолӣ медиҳад ки дар сурати анҷом ёфтани ҳамон дақиқаҳои маъмулӣ ё дақиқаҳои асосӣ варзишгар метавонад ба туфайли ҳамон амалкарди фаъолонае ки дошт дар айни рақобат ба туфайли ҳамон пирӯз шавад. маҳорати гӯштини миллиро ёдовар мешавам ки ҳолатҳои асосӣ ҳамин қапидан, ҳаракати бадан, ҳимоя ва аксуламал ё ҳамон зидди ҳамла ташкил медиҳанд ва он яке аз қисмҳои асосии маҳорати варзиши гӯштингирон ба шумор меравад.
باز هم به سمت چپ ورزشگر ما اجرای اصول میکند با همون حلوک معمولی داخلی ولی موفق نمیشود. داخلی با آن معنی میگویم یعنی از داخل پای حریف اجرای اصول میکند و همون اصول های فنونی یا ضربه فنی رو به همون توسط پای و قدرت دستان از داخل پای حریف اجرا میکند که یکی از اصول های جذاب هم در گشتین ملی و هم در نمودهای دیگر گشتین و شمار می رود و همچنین یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین روش های هست که واقعا هنگامی که در اوج علای خود به اجرا می درآید برای بیننده ها یک حضور و حلاوت می بخشد. از مربع خارج می شوند که در گشتین ملی از مربع خارج شدند و به همین ترتیب اولین آگاهی و محمدی باریمانلو و از این لحاظ ورزشگر ما در این رقابت برتر است. 2 دقیقه بیشتر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. ورزشگر ما که چپکار هست از همون سمت چپ بیشتر استفاده میکند و شاید بخت خود یا همون طالع خود را در همین قسمت ببیند ولی ورزشگران موفقی که ما در عرصه جهانی میبینیم رخشندگی یا شعله آنها به 2 سمت میتوانند که یک ذیل رقابت کنند. همان گونه که یک فوتبال بازی ماهر به هر دو پا میتواند ضربه های عالی زند، ضربه های خوب زند که این هم یکی از جهت های موفقیت است. در گشتی نیز ورزشگر اگر به 2 سمت تواند که پرتاب اجرا کند این هم از زمره عامل های موفقیت او به شمار خواهد رفت و ما بارها مشاهده کرده ایم که ورزشگران ناماشنا و همان چهره های سرشناس به همین شیوه در برابر حریفان دست و پنجه نرم میکنند. بالاخره موفقیت را ببینید به چه شکل ولی داور این را پهلو داد. همان سمت چپی که گفتیم برای ورزشگر ما قربانجانوف بسیار موافق بود. همان سمت را بسیار به مورد استفاده کرد. بیشتر از 1 دقیقه دیگر هست در صورت انجام وقت اساسی با این پهلوی جانانه که داشت در برابر حریفش از جمهوری اسلامی ایران محمدی باریمانلو ورزشگر ما میتواند که به پیروزی دومی ورزشگران تاجیک در دسته وزن 60 کیلوگرم برسد ولی داور اینجا چی بدن داد. بدن و ورزشگر ما همانو پیش صف است از آن خاطر که یک پهلو دارد حریف را به یک امتیازی اگرچه ناکامل هست در وقت اساسی ولی در حالی که اجرا شد اصول داوران اشاره میکنند که به صحنه های تکرار توجه کنه و ببینیم که این چی امتیاز خواهد داشت. از کارگردان خواهش میکنیم که ببینید چی اجرای اصول بود و پهلو. اگر پهلو باشد اینجا پهلو نتیجه برابر می شود و از لحاظ آنه که ورزشگر ایران ببینید بعدم بکار کرده می شود و با ورزشگر ایرانی پهلو داده می شود تا جای برابری از لحاظ اجرای اصول ها و بدن با ورزشگر ایران بدن و به همین ترتیب پیش صفی به جانب ورزشگر ایران هست ولی فرصت هست یک اجرای اصول زیبای دیگر حلوک داخلی ولی تا به آخر موفقیت آمیز نبود. ثانیه های پایانی وقت اساسی 20 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است و ببینیم این ثانیه های ارزشمند و غنیمتی را چگونه استفاده میبرد ورزشگر ما. موقعیت خوبی قپیدن و باز هم همان اصول
маъмулӣ ки бисёр хуб партоб карда буд, як маротиба 10 сонияи дигар ки бисёр зуд сипарӣ мешавад, вале дар лаҳзаҳои поёнӣ натавонист. 4 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва ба ҳамин тартиб варзишгари мо рӯ ба бохт дорад, чун ҳарифаш як паҳлӯ, як бадан дорад. ва ин ҷо метавонад як огоҳии дигар бидиҳад довари марказ ба варзишгари Эрон, бинобар ҳанӯз дар мавриди ин чиз қазоват нашуд. Ба ҳамин тартиб варзишгари мо ки як партоби ҷононаи паҳлӯ дар лаҳзаҳои аввал дошт, вале бо як паҳлӯ варзишгари эронӣ ҷавоб гардонид, баъдан як бадани дигар ё ҳамон имтиёзи бадан ҳам гирифт ва ба ҳамин тартиб варзишгари Эрон муваффақ шуд то дар ин рақобат пирӯз шавад. бубинед чӣ партоби хубе кард. инҷо ду шонаи варзишгари эронӣ болои гилем буд. инҷо доварон метавонистанд ба варзишгари мо имтиёзи комил ё ҳамон ҳалолро бидиҳанд, вале ба ҳар ҳол доварон дар ин маврид қазоват мекунанд. мо довар нестем, дӯстони азиз. ин ҳам ҳамон саҳнаҳои такрор ё наворҳои сӯзкардашуда ки бо ҳам тамошо кардем. дар дастаи вазни 90 килограмм паҳлавонон аз Ҳиндустон, 60 килограмм маъзарат мехоҳам, аз Ҳиндустон ҳам ҳузур дорам, дӯстони азиз. аз Узбекистон ҳамчунин аз Қазоқистон ва аз Эрон. бо либосҳои сафед ин паҳлавони тоҷикистонӣ аст. Ҳақдод Гулов, ҷоизадори мусобиқаҳои дохили ҷумҳуриявӣ, ва Меҳрзод Суфиев, варзишгари номошнои тоҷик бо либосҳои кабуд ҳаст. ин ду паҳлавони тоҷикро бубинем дар баробари ҳамдигар чӣ гуна қуввозмоӣ мекунанд, чун дар рақобатҳои гузашта аз ҳамдигар шинохти хуб доранд. ҳеҷ набошад аз рақобати ҳарифи худ аз наздик ошно ҳастанд. партоби сари шонаи зебое буд аз сӯи Ҳақдод Гулов, вале то лаҳзаи поёнӣ хуб иҷро накард ин усулро. дар ин дастаи вазни рақобатҳо Сорбон Латипов ҳам ҳузур дорад, дӯстони азиз. Дилшод Асоев аввалин рақобати худро бо пирӯзӣ пушти сар кард. Ҳақдод Гулов дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ аз дастаи душанбеи 1 борҳо ба муваффақият ноил шудааст. ва Суфиев ҳам дар корномааш таҷрибаи хуб дорад дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ. Меҳрзод Суфиев ӯ чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва устоди варзиши дохили ҷумҳурӣ мебошад ки аз дастаи вилояти Сух дар мусобиқоти дохили ҷумҳуриявӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ва феълан рақобат то ин ҷо бо як огоҳие ки ба Суфиев Меҳрзод доданд дар ҳоли сипарӣ шудан ҳаст. ҳамон равишҳо ё ҳалокҳои маъмулӣ аз ду самт иҷро мешаванд, ҳам аз сӯи Суфиев ва ҳам аз сӯи Ҳақдод Гулов. иҷрои усул як бадан ба Суфиев Меҳрдод. Меҳрдод ки то лаҳзаи қабл рӯ ба таназзул буд, иҷрои фан кард ва ба ҳамин тартиб пешсаф шуд. вале ин пешсафӣ ки то анҷоми рақобат тахминан 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. 2 дақиқаю 53 сонияи дигар
ин вақти зиёд ҳаст дар гӯштин. дар ин муддат метавонанд варзишгарон аз усулҳои мавриди назари худ бештар истифода кунанд, чун дар варзиш ҳам сонияҳои поёнӣ нақши муассир бозӣ мекунанд. После этой схватки приготовиться борцы весовой категории до 70 килограммов. Лоитов Разъялов, Республика Таджикистан. Кобзев Андрей, Федерация России. боз ҳам иҷрои усул ва зидди ҳамла ҳам аз сӯи Меҳрдод Суфиев буд, вале ба муваффақият наздик набуд. иҷрои усули маъмули ҳамон ҳалуки дохилӣ бенатиҷа буд. дар иҷрои ҳамон усули ҳалуки маъмулӣ ки иҷро мешавад, усул ё ҳамон банде ки дар айни партоб кардани ҳариф варзишгар иҷро мекунад, ним қадам ба сӯи ҳариф гузошта кафи пои чапро ба даруни пои ҳариф гӯем чарх мезанонад. ҳамон қисмати пое ки ӯ дар назар дорад ба дохили пои ҳариф бошад ва дар айни ҳол бо қувваи даст вазни танаи ҳарифро ба панҷаи чапи пояш мегузорад ва аз мувозинатбарорӣ ё ҳамон таодули ҳарифро барҳам задан ба пои чап тоб хӯрда ҳамон ҳолат ё шароити нимнишастаро мегирад, яъне дар ҳолати нимхам қарор мегирад ва ба пеши пойҳо ҳарифро гӯем ба ҳамон самте ки дар мадди назар дорад партоб мекунад ва ба пои ҳамноми ҳариф ё ҳамон пое ки худи ӯ иҷро мекунад усулро ба ҳамон пои ҳариф зарба зада бо фишори дастон ҳамон як истилоҳи камоншакл мегӯянд ба сӯи пеш ва ҳамчунин поёну паҳлӯ ё зери худ ӯро оварда ба тахтапушт ба болои гилем меафтонад ва тарсҳои қапидан дар ҳамон банди маъмулии фануни партобии саропо аз дохили пои ҳариф, ин аз остину пасгиребон ва аз остину пешгиребон, ҳамчунин аз боло остин ва пасгиребон ва аз ду боло остини ҳариф мебошад ки дар айни рақобат ҳам худи бинандаҳо мушоҳида мефармоянд. ва дар лаҳзаҳои поёнӣ ин ҳам бадане буд ки ба Гулов ҳақдод дода шуд. Ба ҳамин тартиб Гулов ҳақдод натиҷаи баданҳоро баробар мекунад ва аз назари имтиёзҳои бадан натиҷа баробар ҳаст, вале аз лиҳози огоҳиҳо ҳамон тавр ки мебинем Суфиев Меҳрдод як огоҳӣ дорад. ва ҳамчунин як танбеҳи дигар низ ба Суфиев Меҳрдод дода шудааст ки ин барояш хушоянд нахоҳад буд, чунки ҳарифи ӯ аз назари ахлоқи гӯштингирӣ ё риояи меъёрҳои гӯштини миллӣ нисбат ба ҳариф пешсаф ҳаст. боз ҳам партоб мекунад, ин бор ба сари шона мадди назар дошт то ҳамин иҷрои усул ба вуқӯъ бипайвандад, вале муваффақ нашуд ҳақдод. вале ба ҳар ҳол то анҷоми рақобат ки ним дақиқаи дигар боқӣ мондааст, сонияҳои поёнӣ пуршӯру ҳаяҷон хоҳанд буд. ва варзишгари хуштоле дар ин рақобат ҳам дар сонияҳои поёнӣ тавони тағйиротро дорад.
11 ثانیه دیگر 10 ثانیه تا پایانی وقتی اساسی. ببینیم این 10 ثانیه پایانی چی نقشه میگذارد در نتیجه که روی نمولوها دیده می شود. رقابت ها دوستان عزیز در دو گلم در یک وقت و زمان صورت می گیرند و از این لحاظ بعضی حالت ها شور و شوقی که برمیخیزد از سوی تماشابینان به آن خاطر است که در گلمی که در کناری همین گلمی که ما گزارش مستقیم را تماشا میکنیم در آن گلم پهلوان اجرای اصول میکند. همین ترتیب در این رقابتی که ما مشاهده کردیم دوستان عزیز حقداد گلوف با برتری که داشت از نظر آگاهی هایی که به حریفش داده بودند غالبیت به دست آورد و راه مبارزه را ادامه خواهد داد. هر دو ورزشگر نیز در عین رقابت فعال بودند. اجرای اصول از هر دو سمت به نظر می رسید. هر دو هم یک مراتبه امتیازی کمتر از ناکامل را به دست آوردند، یعنی هر دو یک امتیازی بدن داشتند. و دوستان عزیز رقابت نوبتی در میان باز دو تن از پهلوانان ناماشنای تاجیک صورت میگیرد. دو چهره که ما بارها رقابت آنها را در صحنه های داخل جمهوری و همچنین در صحنه های بین المللی با هم تماشا کرده ایم. این چهره که روی تصویر مشاهده میکنیم دوستان عزیز سوربون لطیپوف در برابر قیومزاده عبدالمسلم ورزشگر 20 ساله جمهوری تاجیکستان که استاد ورزش جمهوری تاجیکستان می باشد. این چهره که روی تصویر می بینیم و این هم سوربون لطیپوف استاد ورزش درجه بین المللی و جمهوری تاجیکستان که در صحنه رقابت‌های جهانی بارها تاجیکستان را در رشته سامبو معرفی کرده است و موفقیت هم به دست آورده است در رقابت‌های بین المللی. دارنده جایزه مدال برنجی در چمپیونات جهان در رشته ورزش سامبوی محاربوی یا رزمی می باشد. رقابت شروع می شود دوستان عزیز. سوربون لطیپوف با لباس های سفید است، همانطور که گفتیم استاد ورزشی درجه بین المللی در برابر قیومزاده قرار می گیرد. ابو مسلم قیومزاده هم تجربه اشتراک در رقابت های جهانی را دارد. در گرند پری تاشکند اشتراک کرده بود مراتبه آخر، ولی در همان دور اول ناکام شد. ولی به هر حال هر دو رقابت های جهانی را دارند و ببینیم رقابت این دو ورزشگر با چی می انجامد و این دو ورزشگر چی بند و اسلوب گشتن ملی را به نمایش میگذارند. هر دو نیز در جمهوری هواداران و علاقمندان خود را دارند. عبدالمسلم تحت هدایت روف حکومتوف یکی از مربیان شناخته جمهوری تاجیکستان تمرین میکند. آموزش دیده مکتب جمهوریوی تیاری المپی دسته های منتخب جمهوری تاجیکستان می باشد و سوربون لطیپوف هم در شهر کلوب تمرین می کند. هر دو نیز از لحاظ همون قپیدنی که در گشتن ملی هست بسیار خوب هنرنمایی می کنند. یک بدن با سوربون لطیپوف از لحاظی که بسیار چابکانه در عین اجرای تکنیکای پایهایش عمل کرد. از نظر داشتن فرم معمولی یا همون فرم ورزشی ایدئالی هر دو نیز در درجه خوب قرار دارند. و همون طرزهای قپیدن
ё горгирӣ ё чанг ба гиребони ҳамдигар задан аз ҳарду ҷониб бисёр ба маврид ҳастанд, вале дар айни аз мувозинатбарорӣ ё таодули ҳарифро барҳам задан то ин ҷо касе аз ин ду чеҳра муваффақ нашуд ба ҷуз аз як бадане ки Сорбон Латипов дошт, он ҳам бо ҳамон шева ё наҳваи зарбазанӣ ба пои ҳариф. довар истед мегӯяд ба он хотир ки рақобат аз даври гилем берун сурат мегирифт. фурсат то поёни вақти асосӣ хеле зиёд ҳаст. ҳарду варзишгар низ тавони иҷрои чандин банду усулҳои фохирро доранд. агар тавонанд ки ҳамон бандҳои усули фохирро ки ба таъбири Саъдӣ мегӯяд дар ин ҷо ба иҷро дароранд. дар абиёти классикони мо низ дӯстони азиз гӯштингирӣ борҳо васф шудааст. аз он ҷумла дар кобусномаи унсурулмаволии Кайкоус, дар шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳамчунин дар гулистони Саъдии Шерозӣ. ки Саъдии Шерозӣ як ҷумлаи бисёр зебо мегӯяд дар васфи паҳлавонон ва ҳунарнамоии паҳлавонон ки дар санъати кушти 360 банди фохир бидонистӣ. ин ҳам тасвири Саъдӣ нисбат ба паҳлавонони майдонзебе ҳаст ки дар замони ӯ куштингирӣ мекарданд ва бубинед ки бандҳои фохирро Саъдӣ ба 360 баробар кардааст. вале имрӯз варзишгарони мо агарчи аз он 360 банди фохире ки Саъдӣ мегӯяд ҳудудан 3-4 ё 5 бандро ба иҷро медароранд, вале ногуфта намонад ки барои ба иҷро даровардани як банди гӯштин ё ҳамон як усулро ба иҷро даровардан чандин фануни зертаркибие ҳаст ки варзишгар онҳоро ҳам бояд бидонад то ҳарифро аз пой дарорад. аз ин рӯ ҳар ки ба куштӣ набард оварад ё ҳар ки ба гӯштин майлу рағбат дорад худи ӯ медонад ки чӣ гуна дар баробари ҳариф рақобат мекунад ва чӣ гуна барои ба иҷро даровардани як усул бояд чандин бандҳои фохири дигар ё сабкҳои гуногунеро ҳам иҷро кард, зертаркибҳоеро ҳам иҷро кард то ҳарифро аз пой дароварад. то ин ҷои рақобат дар қуввозмои Сорбон Латипов ки бо либосҳои сафед аст дар баробари Абдумуслим Қаюмзода Абдумуслим бо либосҳои сабз, фақат бо як бадан Сорбон Латипов пешсаф аст. ин бадан ҳам дар сурати вақти асосӣ ба поён расидан метавонад барои Сорбон Латипов бо пирӯзӣ бианҷомад ва ҳамчунин як огоҳӣ ба Сорбон Латипов ба хотири оне ки аз сари остини ҳариф бемавқеъ дошт қапида буд. ва довар боз як маротибаи дигар ҳамон дастури истедро дод шояд ба он хотир ки рақобат ба берун аз мураббаъ мекашид ё сурат мегирифт. ҳарду варзишгар шурӯи бисёр хубе доштанд. дар оғоз бисёр чобукона ба ҳамдигар дар меафтиданд. агар ба маънои мусбати дасту по задан бигӯем, ҳарду ҳам бисёр хуб даст ба гиребони ҳариф мезаданд ва ҳамчунин пойзаниҳои хубе доштанд дар шурӯи рақобат, вале ҳамон иҷрои ҷононаи усул то ба лаҳзаи поёнӣ чандон муваффақиятомез набуд дар айни рақобат. ва бубинед дар ҳоле ки иҷрокунандаи усул Қаюмзода Абдумуслим буд, вале таодули ҳарифро хуб тавонист контрол кунад ё идора кунад Сорбон Латипов.
35 ثانیه دیگر تو پایانی وقتی اساسی باقی مانده است. به نظر می رسد که احساسی خستگی می کند قیوم زاده. و رقابت ادامه می یابد. نیم دقیقه دیگر یا کمتر از 30 ثانیه تا انجام وقتی اساسی در رقابت سوربان لطیپوف، ورزشگر تاجیکستانی در برابر هموطن و هماوردش. یک پرتاب جانانه که بود به همین ترتیب در لحظه های پایانی رقم خورد. پرتاب بالای شانه سوربان لطیپوف در فرصتی همان پایانی. ببینید این دو ورزشگر که از همدیگر شناخت خوبی دارند، اخلاق ورزشی خود را نیز به نمایش میگذارند. اینجا سوربان لطیپوف ببینید با کمک حریف میشتابد. این هم از همان خصلت های نکو و نجیب ورزشگران هست که در برابر حریف خود ادای احترام میگذارند، در حالی که قیوم زاده احساس درد میکرد. ببینید پرتاب بالای شانه با این ترتیب رقم خورد و نتیجه امتیازگیری ها بر سود سوربان لطیپوف بود. ببینید پرتاب های سوز کرده شده را از صحنه های تکرار که مشاهده فرمودیم بر سود سوربان لطیپوف بود. سوربان لطیپوف در حال همان شعله خود را به نمایش گذاشتن است در برابر حریفان و دوباره میشویم که در این رقابت ها یک تن از ورزشگران هندوستان ماهیت که با گفته خودش چمپیون هندوستان Uzbekistan, Hamroyev Abdullo. Приглашается в борьбе весовой категории 170 килограммов Rahmatulloyev Saidchov, Республика Таджикистан, Рамазонов Мирзоджамил, Республика Таджикистан. ما أكاكنا أشوف قبضة بقصار كنا بقصار كنا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده.
چوبال عقابان دو بازو کشا حریفان بزن از زمین بر هوا بیباش با دل جسم و جان قوی که میدان مردی نمانته. با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش، این شام فضای زیبا و این شامی که دلارای شهر دوشنبه است که استقبال از جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از دومین مسابقات بین المللی گشتین ملی تاجیک گشتینگیری در نوروزگاه پایتخت برگزار می‌گردد. خرد و بزرگ، پیر و برنا، پهلوانان، مخلصان، داوران و دیگر نفران امروز جمع آمدن به خاطر بالادگی از یک نشاط این جشن ملی تاجیک، انکترش جشن گشتین مردمی کشور عزیزمان. این دومین مسابقات می باشد که در شهر دوشنبه برگزار می گردد و حالا جفت اکنون سراول ایت داوران عوض می شود و دو پهلوان نامدار به میدان خواهد برآمد. سه داور، دو داور کناری است و داور مرکزی باشد رحمان علی شریپوف. این پهلوان با نام عزیز او را میشناسند. پهلوان یک تگ سبز ببر کرده است. این البته میرزا جمیل رمضانوف است. بر مقابل این پهلوان یکی از پهلوانان دیگر این سنت الله رحمت الله سعید شاه میبراید. در وزن تا 70 نبرد در دور دوم شروع می شد. دور اول متاسفانه بعضی از نبردهای خیلی جالب پشت سر شد با سبب صدا نبرآمدن و اکنون نبرد پهلوانان آغاز می شود. ببینید میرزا جمیل رمضانوف یک تگ سبز، این اشتباه بدن را می دهد برای سعید شاه. ببینید چگونه در یک صورت بلند اجرا گردید. در این است پهلوانی رمضانوف باید اشتباه نوبتی رو دست ندهد وگرنه این نوبت از فضا بر زمین میآید. چو همون مصرع هایی که بالا قرائت کردیم، چو بال عقابان دو بازو کشا بزن رقیبان از هوا بر زمین. همین است که اگر همین لحظه که فرصت رو از دست دادی میرزا جمیل بفهم که این الکی امکانیت رو از دست دادن است. حالا اکنون از این اشتباه دست میکشد رمضانوف و اطراف رقیب چرخ میزند. کمربند پیدا کردنی است، خیلی کوشش دارد. رقیب سعید شاه از این فرصت مناسب دوباره میخواهد که استفاده برد. اردو پهلوان کمربندی میرزا جمیل رمضانوف بسیار هنر بلند کمربندی دارد. با قول دیگر همون نزدیک شده کمر گرفتن. حالا اکنون رحمان علی شریپوف داور از منطقه رشت با قول دیگر گوشتین گیرید رو صدا بلند کرد. نبرد ادامه دارد. حالا دوباره نزدیک هستند. ببینید میرزا جمیل رمضانوف خیلی ماهرانه از این اشتباهی کرده بود برای رقیب یک بدن را داده است. از این خاطر دیگر نمیخواهد به این اشتباه راه دهد. یک بدن مسعود پهلوان سعید شاه است. حالا اردو پهلوان اطراف یک دیگر چرخ میزنند. سعید شاه در گشتین های ملی تاجیکی گشتینگیری در منطقه های مختلف مخصوصا در ناحیه دنقره من چند نبرد سعید شاه را دیدم. بسیار عالی گشتین میگیرد. خیلی و خیلی چست و چالاکی بلند. حالا اکنون از منطقه اساسی برآمدن این فکر میکنم این عمل خوب نیست. اگر تصادف دوم بار به این عمل دست زند رمضانوف پس اولین آگاهی رو هم برای دادن از احتمال دور نیست. سعید شاه پهلوان است که از میان مردم برآمده است. ببینید این پهلوانی که صورتش به مثل برق است. آفرین. یک تک سفید گوشتین میگیرد این پهلوان مردمی سعید شاه رحمت الله. آفرین. انا این از گوشتین اکنون دو پهلوانی که هر دو شایسته نبرد هستند.
мирзоҷамил рамазонов акнун ба ғазаб омад. Чангол Саидшоро мехоҳад ки замин афтонад, аммо Саидшо бошад худро канор мебарад. инҷо набард акнун тезу тун мешавад. Саидшо ром аст. Азиз бошад, ҳуҷум мекунад. дубора ҳарду паҳлавон. Саидшо тариқи дасти чап. Азиз гӯштингир мегӯянд аз майдон баъзе аз мухлисон. алакай медонанд ки ҳоло мирзоҷамил рамазонов бо як бадан аз ҷониби рақиб рӯ ба бох дорад. бубинед акнун наздиктар шуданд. Саидшо бошад худро канор мебарад. медонад ки агар азиз ё ба қавли дигар лақаб азиз аст, ӯро миёни мардум азиз мешиносанд. огоҳӣ дар ин ҷо раҳмонали шарипов огоҳӣ аввалро барои Саидшо нишон дод. вақт кофӣ аст. ҳудуди 2 дақиқаи дигар онҳо дар ихтиёр доранд. як бори дигар баъд аз истет ҳаракат кардан маън аст. доварони канори яке аз ҷумҳурии тоҷикистон Парвез аст ва дигаре аз ҷумҳурии Узбекистон ҳамҷавор ба мо кишвар Каримов аст. Иброҳим нишастааст. ин набардро 2 довари канорӣ ва довари марказӣ Раҳмонали Шарипов назорат мебаранд. гӯштингиред. бубинед акнун дар ин ҷо ҷаҳду кӯшиши азиз. Саидшо замин меравад. огоҳи дуюм аз эҳтимол дур нест. танбеҳ мешавад. гӯшти нидома меёбад. Саидшо дур меравад. мирзоҷамил рамазонов наздиктар мешавад. дубора Саидшо аз минтақаи асосӣ берун меравад. баромадан аз минтақаи асосӣ маънои боз. вале ҷуброн мекунад. як бадан масуди рамазон ҷалилов аст. офарин азиз акнун ҷуброн мекунад баданро ба паҳлӯ. вақт дар ин ҷо ҳудуди 1.5 дақиқаи дигар ҳолати такрор ҳам дидан мумкин аст. бале дар ин ҷо барои мо 100% пешниҳод мекунанд. ҳолати такрорро мебинем дар ин ҷо. фарин азиз, фариса гадоев ҳолати такрорро барои мо нишон медиҳад. бубинед чӣ гуна моҳирона, чӣ гуна ин ҳолати аҷибе ки ҷуброн аз ӯ аст. офарин. анакнун ба қавли дигар набард акнун боз ҳам тезу тунтар мешавад. акнун 2 паҳлавоне ки мардумӣ ҳастанд дар ин мусобиқоти байналмилалӣ миёни ҳам набардро зиёдтар мекунанд. ин оғӯши бародарӣ буд. аслан гӯштин яке аз принсипҳои гӯштини миллии тоҷикӣ ин бародарӣ аст. новобаста аз бурду бохт онҳо бояд миёни ҳам дӯст бошанд. яке аз принсипҳои асосии гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ ҳамин аст. Саидшо ғасаб мекунад, пеш мегузарад. мирзоҷамил рамазонов бошад. акнун худро канор мебарад. 1 дақиқа дар ихтиёр дорам. бубинед дар ин ҷо замин меафтад бо зону. дубора дар ин ҷо Саидшо ҳуҷум мекунад. ҳуҷуми Саидшо ҳанӯз ҳам ба хотире ки имтиёзаш нисбат ба рақиб камтар аст. баромадан огоҳи аввал барои мирзоҷамил рамазонов. ҳоло набард зиёдтар мешавад. ҳаракатҳои як бадани дигар 2 бадан ҳамин тариқ бо ҳалол ҷамъбаст мегардад. паҳлӯ ҳалол. 2 паҳлӯе ки ба суди паҳлавони яктаги сабз пӯшида мирзоҷамил рамазонов. бовар кунед ҳар 2 паҳлавони мардумӣ ҳастанд. ҳар 2 паҳлавоне ҳастанд ки аз миёни халқ баромаданд. офарин. ман худ ва боварӣ дорам ки ҳама аз дидори набард ҳаловат бурданд. хеле ҷолиб ва ҷазоб буд. ҳар ду ҳолати такрорро мебинем чӣ гуна оли буд. 2 паҳлӯ
ба суди рамазон мирзо ҷамилов бо ҳалол ҷам бас шуд ки офарин ҳар ду паҳлавонони мардумие ки миёни ҳам мубориза бурданд набарде ки кас аз дидараш кайфият мебарад аҷаб партофтҳои зебо бошад ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ чунин партофтҳои ҷолибро мо бубинем ҳамин аст дӯстони азиз акнун мо ба набардҳои минбаъда меравем набардҳои минбаъдаро рақобатҳои ҷаззоб интизор аст моро ҳамроҳ бошед 30 соли истиқлол ҳам муборак бошад чист истиқлол иззат доштан бар диёри хеш муҳаббат доштан ҷашни истиқлол барои мардуми тоҷик муборак бошад ва албатта чунин мусобиқоти байналмилалӣ ҷашни истиқлоли кишвари моро боз ҳам шукӯҳу шаҳомати онро баланд мебардорад фазои обод махсусан фазои шаҳри душанбе шаҳри дилорои кишварамон боз ҳам зебатдиҳандаи ин ҷашни бузурги мардуми тоҷик аст истиқлол дар фазои душанбе бо гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштини суннатии мардуми тоҷик уҳу акнун ду бародарон барои гӯштин гирифтанд аслан бори фо мубориза мебаранд ду паҳлавони узбек ки яке шояд руслан буриев паҳлавонест ки унвони қаҳрамони ҷаҳони гӯштини кураш дорад руслан дилшод буриев дилшод бошад паҳлавон ҳам пироҳани сафед дорад дар намуди гӯштини кураш ҳарду гӯштин гирифтанд ду паҳлавоне ки барои якдигар ошно ҳастанд ҳарду аз як кишвар ҷумҳурии ӯзбекистон аслан гӯштин махсусан гӯштини миллии тоҷикӣ бо гӯштини кураш дар кишвари ҳамҷавори мо ӯзбекистон хеле ҳам рушд кардааст ки ҳама як аст партофт як аст имтиёз як аст усул услуб шакл як аст як баъдан ба паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаи узбек дилшод буриев имтиёзҳо назди мо ҳастанд ман метавонам ҳар лаҳза бубинам аз дастгоҳи корбарони федератсияи гӯштини миллии тоҷикӣ ва ҳар лаҳза аз монитор бубинам барои мо осон аст хуб набард бошад дар майдон назди мо аст ҳам дар экран ва ҳам мустақиман мо гӯштинро тамошо дорем ҳоло раҳмон али шарипов гашта ё баргашта барои гӯштин гирифтан садо баланд мекунад имрӯз яке аз волояти гӯштини миллии тоҷикӣ мақоми байналмилалӣ гирифтараш ҳамин аст ки бо ибораҳои забони ноби тоҷикӣ гӯштин гиред истед инҷо қаҳрамони ҷаҳони кураш руслан буриев ҳамватани хешро боло бардошт вале беимтиёз замин гузошт ду паҳлавони узбек мубориза доранд барои набарди вазни то 70 кило гӯштин хуб мегузарад дӯстони азиз ба қавли дигар акнун дер баромадан як мақоли мардум аст ки дер бароянду шерон бароянд акнун ман боварӣ дорам ки инҷо ҳам набард ба қавли дигар шерони жаёни ҷаҳони гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ дар ин мусобиқоти навбатӣ мубориза мебаранд набард идома дорад паҳлавонони узбек талош доранд ман на кӯдакам ҳарчи то ҳасти ҷавон ба гӯштин камарбаста дорам меёд ҳамин аст яке аз мисраҳои зарине ки ба хотири паҳлавононе ки дар ин нави варзиш гӯштин мегиранд офарин мубориза идома меёбад ду паҳлавони ҳамватан миёни ҳам гӯштин доранд дар майдони тоҷикистон дилшод руслан дилшод буриев руслан буриев ҳарду буриевҳо ҳоло ду буриев барои имтиёз ба даст овардан миёни ҳам набард доранд номер 1 приглашается в боцевой категории
ҳаракатҳои паҳлавонон миёни якдигар доштанд дар ин ҷо. ҳаракатҳои паҳлавонон ба хотири баланд бардоштани шаъну шарафи кишварашон ҳарду мубориза мебаранд дар вазни то 70 кило. ин бадани навбатӣ аст аз ҷониби паҳлавони яктак сабз пӯшида анамин Руслан Буриев аст. яъне ӯ пештар аст маълум мешавад. ҳарду ки бадан доранд бадани охирон ба назар гирифта мешавад. паҳлу ба Руслан Буриев. Представитель Исламской Республики Иран Мухаммади Бариманлоу и представитель Республики Индии Мохид. ҳоло навбати дигар ин паҳлавонони узбек ва ҳалол аст. инҷо Дилшод Буриев. белохира Дилшод Буриев ҳамватани худро мағлуб кард ва ба набарди навбатӣ баромад. После этой схватки приготовиться. Гулов, Ахтот, Таджикистан, Саида Буронов, Шахбоз, Таджикистан. Баъди охирин тайёрӣ бинад. Намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Гулов, Ахтот, бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шахбоз, Саида Буронов. акнун дӯстони азиз яктаги сафед ба бар кардааст паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон. ин Разиаллоҳ Лоиқов аст, паҳлавоне ки аз ноҳияи Рашт аст. ин паҳлавон дар қораи Осиё ҷоизадор аст дар гӯштини ҷудо. се довар, яке аз Қирғизистон, дигаре аз Тоҷикистон ва довари марказӣ бошад Иброҳим Каримов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. набарди Разиаллоҳ Лоиқовро бо Мурод Халифаев ҳарду паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистонро доварӣ мекунад. мулло Раҷаб Халифаев паҳлавонест ки дар минтақаи дар кишвари Россия бештар дурахшудааст. дар чемпионати Россия ҳамчунин дар гӯштини ҷудо гӯштин гирифтааст ва
разияллоҳ лоиқов паҳлавон аст ки дар қораи осиё ҷайзодори гӯштани ҷудо аст. ин ду паҳлавон акнун бори аввал миёни ҳам мебарад. бубинед акнун дар инҷо ҳисоб намекунад. рефери марказ мегӯяд ки нест дар инҷо иброҳим каримов гӯштин гиред мегӯяд. акнун разияллоҳ набард зиёдтар мешавад. бубинед дар инҷо камар медорад паҳлавони пироҳани сафед пӯшида. дар инҷо лоиқов разияллоҳ разияллоҳ бисёр ҳаракатҳои ҷаззоб дорад. паҳлавони як сафед пӯшида. халифаев халифаев дар инҷо разияллоҳ лоиқовро аз камар гирифта аз маркази майдон дур мекунад. ҳоло бубинед ҳоло паҳлавононам қавитар мешаванд. мубориза зиёдтар мешавад. халифаев разияллоҳ акнун داری بالای گرم سیراج‌الدین چاریه داری کنجی داریوش خسرویان داری کنجی ҳолати такрорро мебинем дар инҷо. разияллоҳ гӯштингирест ки болотар низ қайд кардем дар миқёси осиё қаҳрамон аст ва аммо рақиб ҳам бисёр паҳлавони қавӣ аст. молораҷаб халифаев ҳоло паҳлавонон дубора ҳоло дар инҷо халифаев акнун ҳуҷум мекунад. пайваста ҳуҷуми пушти як навбати дигар ҳаракатҳои паҳлавони яктак сабз бештар ба чашм мерасад. огоҳӣ бубинед дар ҳолати такрор ҳам бисёр ҳам молораҷаб халифаев хеле хуб кор мекунад. лоиқов қуввона расид барои бардоштани рақиб. ҳаракатҳои бенатиҷа ҳоло ҳаракатҳо зиёдтар мешаванд барои паҳлавонон. лоиқов барои лоиқов як огоҳӣ доданд. паҳлавонони то 70 кило набардро зиёдтар мекунанд. ҳаракатҳои паҳлавонон натиҷа надодааст. ҳар ду баробар гӯштин мегиранд. молораҷаб гиребони рақибро қавӣ дошт. лоиқов разияллоҳ درگیره به رقم یک بعد این واخوری تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان لطیف
Aripov Sorbon با نماینده جمهوری ازبکستان همراه عبدالله. این دو پهلوان معلوم است که هر دو برابر قواهای خود را نشان میدهند. این دو پهلوانی که تجربه غنی برابر دارند در گشتین‌های نه تنها داخلی بلکه در مقیاس آسیا و در مقیاس جهان گشتین گرفتند. هر دو هم یکدیگر را خوب دارند. اوه رضی الله. خلیفایف رقیب را دوباره به زمین با زور بیافتاند. الله رضی الله اکنون دوباره برای کمربند پیدا کردن رقیب حرکت دارد. اوه پشت پای رقیب میگذارد مولا رجب. خلیفایف اطرافی و چرخ میزند. خلیفایف و گریبانی او را اوه بعد از امر داور حرکت کردن من است. بعد از امر داور حرکت کردن من است. اوه ببینید اینجا حرکت های بیشتر از جانب پهلوان یک تک سبز است. خلیفایف مولا رجب انمی پهلوانی که روی اکران است. حالا گیرید داوری درجه بین المللی از کشور همسایه ازبکستان ابراهیم کریموف. هر لحظه داور مرکز ابراهیم کریموف نماینده جمهوری ازبکستان رفری میگوید گوشتین گرفت و استید میگوید، ولی گوشتین گرفتن و ایستادن تا هنوز نتیجه نداده است. فقط یک آگاهی و این پهلو با پهلوانی یک تک سبز است. آفرین مولا رجب خلیفایف یک بدن را کار کرد. این با بدن داور مرکز حالت تکرار رو میبینیم در اینجا. در حال ببینیم چون رقابت شروع میشد. بله این بدن است. اوه دوباره در اینجا اکنون خلیفایف رقیب رو چند مراتب دیگر چرخ گردون و زمین آورده ماند. چند ثانیه دیگر باقی مانده است و مولا رجب خلیفایف اکنون با پیروزی نزدیکتر میشود. در اینجا رقیب لایقف رضی الله با هجوم میگذارد، ولی هجوم هایی که دیگر وقت برای پهلوان یک تک سفید امکان نخواهد داد. 2-1 وقت به انجام میرسد. اینجا دوستان عزیز اکنون برد مولا رجب خلیفایف دوستان عزیز اکنون در اینجا مولا رجب خلیفایف پهلوان یک تک سبز پوشیده رقیب را شکست داد و به مرحله های نوبتی را یافت. با دلشاد برویف مبارزه میبرد. وزنی وزن میشه دوستان عزیز. وزنی بالاتر میرویم. در وزن تا 80 کیلو دعوت شد. حق نظر پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل سعید امینوف جمال الدین
از منطقه بختر گوشتین میگیرد جمالدین. برای همگان معلوم است که حقنظر نظرов پهلوان است که این دو پهلوان هم اصلا اکثر پهلوانانی که در اینجا گوشتین میگیرند در گوشتین ملی تاجیکستان ها پهلوانان مردمی میباشند، از میان خلق برآمدند. اکثر مردم آنها را میشناسند. با مثال حقنظر نظرов پهلوان پیراهن سفید پوشی که چست و چالاکانه حرکت میکند. ببینید تو اینجا رقیب عکس العمل خیلی خوب کار کرده است. حرکت های حقنظر نظرов بر مقابل رقیب اوه اینجا جمالدین سعید امینov بر مقابل این حقنظر نظرов قوی ایستادن میتواند. حالا در تابلو همه صفر است، یعنی در اینجا افضلیت میان پهلوان حقنظر نظرов و جمالدین سعید امینov. اوه استاد براتوف نشسته است. مربی جمالدین سعید امینov. حقنظر صدا میکنن اکثرا مردم. حرکت حقنظر نظرов برای افتادن رقیب در اینجا حرکت های جذاب و جالب را دارد. اینجا آرا برای همدیگر آمدند. حقنظر جمالدین از سمت دیگر در وزن تو 80 کیلو نبرد این پهلوانان حالا خوب است. مبارزه هر دو پهلوان هم قوی تر می شد. برای номер 1 смена судейской бригады. Арбитр наказы представитель Республики Таджикистан Хосрав Шоев. Лаковые судьи Искандари Обай, Таджикистан. Еловари Садридин, Таджикистан. حقنظر نظرов پهلوان خوب است، خوشتالی است. اوه اکنون آمد کرد با قبل کمی. در اینجا دوار مرکز باید یک فاول را معین سازد. وقت سپری می شد، باید فاول را نشان دهد. اولین حالت داشتن را برای حقنظر نظرов مصلحت می‌دهد. جمالدین هم بسیار گشتنی خوب میگیرد. آفرین، این پهلوان جوانی که برآمده است بر مقابل حقنظر نظرов حتی افضلیت بعضن حالت ها هم به دست می آورد. این پهلوان یک تک سبز پوشیده اکنون چهره های جدید به میدان می برآیند و این چهره های جدید هم پهلوانان خوب هم هستند. همین جمالدین سعید امینov پهلوان هرچند که برای اول آگاهی اول را نشان دادند. نظرов حالا استینی جمالدین را داشته است و
حرکت‌های او با پیش آفرین پهلوان پیراهن سبز پوشیده خیلی خوب جمال الدین حرکت کرد. حرکت های جمال الدین دوباره برای افتادن حق نظر نظرف. دوباره حق نظر نظرف در میان این پهلوانان. اکنون حرکت های جذاب و پهلو با حق نظر نظرف هرچند صورت پستر بود اما بود رفتش. حالت تکرار و فریز گردایف ما میخواستیم که این لحظه پیشکشی ما میکردن. چی بود؟ در حال ببینید حرکت حق نظر نظرف و البته صورت پستر بود. به هر حال بعد پهلو با حق نظر نظرف. آفرین اکنون دوباره از حالت تکرار به حالت مستقیم میگذاریم. حق نظر نظرف حالا در که دست چپ ببینید پیراهن سبز پوشیده پهلوان یک تک سبز جمال الدین اکنون برای قصاص گرفتن در اینجا هجوم میکند ولی متاسفانه وقت خیلی کم است. باید هر نوبت جمال الدین سیدامینوف هجوم کند چون که جبران نماید. در حالت جبران کردن پس حق نظر نظرف با پیروزی نزدیکتر است. حالا برای حق نظر نظرف دیگر داور را احتیاط کنید. داور کناری همیشه زیر چنگال رقیبان میماند. داور خرجوسه است اگر نکند پهلوانان 80 بالا اگر نزدی بیاید. خب اکنون دوباره ببینید حرکت در اینجا چستوچو که پهلوانان در ثانیه های آخر رقابت را پیش میبرد. ابراهیم کریموف رفری ازبک برای زمین افتیدن حق نظر نظرف گوشتین گیرید. حالا صدا بلند میکند. وقت انجام میرسد. حق نظر نظرف دوستان عزیز در این نبرد با یک پهلو دست بالا شد. حالت تکراری که یک پهلو بالای حق نظر نظر افتاد. همین بود.
اکنون دوستان عزیز در اینجا نبرد میانی نماینده آذربایجان جیهون حسینوف و پهلوان پیراهن سبز پوشیده اینجا سید اکبری زاده حیدری پهلوان است که تحت راهبری فاروق صابرов مشق ورزی میکرد. دوستان عزیز اکنون نبرد در وزن تا 80 کیلو میان پهلوان آذری پیراهن سفید پوشیده و حیدری سید اکبری زاده نبرد آغاز شد. در اینجا رحمان علی شریپوف آگاهی اول را برای حیدری نشان داد. حیدر پهلوان است که خوب گوشتین میگرفت قبلا. من حالا نمیدونم تا کجا آنار پیشتره خود را نگاه میدارد ولی در مسابقه های پیشتره خوب گوشتین گرفته است. انا اینجا ببینید اوه آذر پهلوان جیهون حسینوف در اینجا حرکت کرد. دوباره هر دو گریبان یکیار داشتند. ببینید حیدر خواست که یک نوبت کمر دارد. جیهون پهلوان آذری برای پیدا کردن گریبان رقیب هر لحظه حرکت میکند با پیش میگذارد. حرکت های پهلوان آذری برای پیش گذاشتن حیدر باشد کمی کم فعال است. باید در اینجا حیدر هم آنها را ببینید امروز رجبوف خیلی عالی گوشتین گرفته ایستاده است. رقیب را به زانو میآورد. لحظه رحمان علی شریپوف اکنون
صدق میکند که دوباره گشتین گیرید. امروز رجباف بسیار قوی داشته است امروز رجباف. آخران مراتب است قاره آسیا با نشان طلا برگشته است. پهلوان یک تق پوشیده سبز. در اینجا ببینید پهلوان یک تگ سبز پوشیده. امروز رجباف جهد کوشش دارد برای گذشتن. حرکت های امروز رجباف. وقت است шабакаҳои телевизионии варзиш ва душанбе гузориши мустақимро аз ҷараёни рақобатҳои дастаи вазни 80 ва 90 килограмм ки ҳамзамон дар ду гилем ҷараён доранд идома медиҳад ва мо феълан рақобати варзишгари тоҷикистон расулов умарро дар баробари ҳарифаш паҳлавони қазоқистонӣ тамошо мекунем. паҳлавони қазоқистон Манасбаев Бекзод
бо либосҳои сафед аст ва паҳлавони тоҷик Умар Расулов бо либосҳои сабз. бештар аз 1 дақиқа аз рақобати ин ду чеҳра пушти сар мешавад. ҳарду низ дар оғоз баъзе аз фанун ва усулҳои мавриди назари худро истифода ҳаракоти худро натавонистанд ки ба поён бираванд, вале дар санъати гӯштин аз сабкҳои мухталиф истифода мекунанд ин варзишгарон. вале то ин ҷои кор варзишгари мо бо қапидани хуб ва як партоби болои шона дар мадди назани Расулов буд, паҳлавони тоҷикистонӣ ки бо яктаки сабз ҳунарнамоӣ дорад дар баробари ҳарифаш аз Қазоқистон Манасбаев. ин чеҳра ки рӯи тасвир мебинед бо либосҳои сафед ҳаст. имрӯз гӯштини миллии гӯштингирии тоҷикон, дӯстони азиз, мавқеи байналмилалӣ касб мекунад, густариш меёбад ва бо туфайли ҳидояту дастгириҳои бевоситаи раиси муҳтарами шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар арсаи байналмилалӣ умедвор ҳастем ки паҳлавонони зиёде ба Тоҷикистон меоянд ва дар Тоҷикистон дар сарзамини гӯштини миллии гӯштингирӣ рақобат мекунад ва дур нест ки ин рӯйдоди фараҳбахшро, дӯстони азиз, мову шумо низ шоҳид бошем. даври аввали рақобатҳо аст, дӯстони азиз, дар дастаи вазни 80 килограмм. сареият ва чобукии касе аз ин варзишгарон то ин ҷо нишон ба намоиш гузошта намешавад. камтар аз 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем, дӯстон, ин паҳлавонон бандҳои фохири гӯштини миллиро ҳанӯз ба намоиш нагузоштаанд. ҳарду варзишгар низ чандон кори хубе надоранд то ин ҷо ва як иҷрои партоби болои шона аз сӯи варзишгари мо буд. Умар Расулов иҷрои усули партоби болои шона кард, вале муваффақ нашуд. акнун варзишгари қазоқистонӣ аз камарбанди Умар бисёр маҳкам доштааст. Умар низ аз камарбанд ва як пойзанӣ иҷрои усул аз сӯи варзишгари мо. довари марказ ҳалол мегӯяд. довари марказ ҳалол мегӯяд. агар саҳнаҳои такрорро бубинем ё наворҳои сӯз кардашударо, ин яке аз рақобатҳое буд ки қабл аз анҷоми вақти асосӣ бо пирӯзии варзишгари тоҷикистонӣ ба поён расид. акнун наворҳои тадриҷиро мушоҳида мекунем. бубинед, довари марказ ҳам фавран як паҳлӯ дода буд дар қисмати аввали рақобат ва баъдан як маротибаи дигар ҳамин гуна усули чанг андохтан ба дохили пои ҳарифро бо пои росташ кард. ба ҳамин тартиб имтиёзи комили ипони ҳалол рақам хӯрд ва ба ҳамин шакл буд ки варзишгари тоҷик ба марҳилаи баъди рақобатҳо рафт.
و دوستان عزیز باز یک رقابت بین المللی رو در مسابقات بین المللی گوشتینگیری با هم تماشا خواهیم کرد. این هم سیاد شیخوف یکی از پهلوانان ناماشنای تاجیک در برابر حریفش عمر بازاروف قرار میگیرد. در رقابت گذشته یک عمر که از تاجیکستان رقابت میکرد پیروز شد. اکنون این عمر از جمهوری همسایه از ازبکستان است. عمر بازاروف با لباسهای سبز یا همان یک تکی سبز است و سیاد شیخوف باشد با لباسهای سفید هست. دوری اولی رقابت ها در میان ورزشگران دسته وزنی 80 کیلوگرم. هر دو ورزشگر در شروع رقابت به نظر می رسد آغازشان چندان باشد. ببینید قپیدن از سر آستین حریف از سوی بازاروف به نتیجه بود. سیاد شیخوف اکنون در جستن موقع پرتاب کردن هست، ولی موفق می شود یا نه این رو وقت نشان خواهد داد، چون که ورزشگران ازبکستانی نیز در اجرای همان اصول های سراپا بسیار ماهر هستند. دو دقیقه از وقت معمولی سپری می شود. آغاز نچندان باقرار هم از سوی سیاد شیخوف و همچنین از سوی عمر بازاروف ورزشگر ازبکستانی. ولی ببینید چی اجرای زیبای پرتاب کمری بود از سوی عمر بازاروف و به همین ترتیب سیاد شیخوف در رقابت اولی خود حیرت زده می شود. با شکست روبرو می شود. یک پرتاب جذاب و زیبا و دیدنی بود از سوی ورزشگر ازبکستانی که سیاد شیخوف هیچ چشمدار نبود که اتفاق بیفتد این عمل کرد. به هر حال رقابت جذاب و زیبا را مشاهده کردیم. ببینید با چه شکل پرتاب کمری یا همان حلوک سر سیوجی که در گشتین ملی ما میگویند رقم خورد. با این شکل و با این شیوه جذابیت اصول را به نمایش گذاشت و به همین ترتیب به مرحله دومی رقابت ها راه خواهد گرفت. اینک دوستان عزیز در گلم رقم دویم داوران هم عوض شدند. بهادر حلیموف داور مرکز که این دو چهره را معرفی میکند. سنت الله لایقوف این پهلوان شناخته تاجیک که در مسابقه های داخل جمهوریوی توانسته که
ба зинаи якум бирасад. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон аст ва ӯ дар баробари ҳарифе аз ҷумҳурии исломии эрон қарор мегирад. исмоил умеди тизтак, варзишгари 28-солаи эронӣ, ӯ ноибқаҳрамони ҷаҳон ва ҳамчунин дар бозиҳои осиёӣ дар ҷакарта барандаи медали биринҷӣ шудааст дар навъи варзиши кураш. ва варзишгари мо Суннатулло Лоиқов бошад, ӯ ҳам дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ бештар ҳунарнамоӣ кардааст ва дар дохили ҷумҳурӣ тавониста ки ба унвони чемпионӣ бирасад дар чанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ. аммо бубинем дар рақобатҳои байналмилалӣ аз худ чӣ ҳунару истеъдоде ба намоиш мегузорад. иҷрои усули ҳамон ҳалуки дохилӣ ё фануни партобӣ саропо аз даруни пой вале муваффақ намешавад. ба ҳар ҳол фурсат ҳаст то анҷоми вақти асосӣ. ҳам лоиқ ва ҳам ҳарифи ӯ умеди тизтак, варзишгари эронӣ, шанс ё имкон доранд то ҳамон истеъдоди пинҳони худро дар ин рақобатҳо ба намоиш бигузоранд. умеди тизтак номи ӯ ҳаст, исмоил номи падари ин варзишгар аст. исмоил номи падараш ва тизтак номи аслии ӯ. умеди тизтак, варзишгари 28-солаи эронӣ ки дар корномааш дар рақобатҳои ҷаҳонӣ ва осиёӣ ҳам тавонистааст ки дар риштаи кураш муваффақият ба даст биёрад, вале дар гӯштингирӣ бубинем чӣ ҳунару истеъдод дорад. иҷрои усул ва зидди ҳамла. агарчи Суннатулло ба самти чап як амалкарди хубе дошт, вале то ба охир нарасонд. Баҳодур, довари марказ, ду кӯмакдоварро ба назди худ даъват мекунад ва бубинем дар чӣ мавриде қазоват мекунад. доварон ҳам ба ҳамдигар адои эҳтиром мегузоранд ва шояд ҳамон лаҳзаи поёнӣ ё ҳамон вазъияте ки дар қисмати охир буд ҳамонро муҳокима карданд. дар мавриди огоҳӣ шояд қазоват кунанд. то ин ҷо ба касе аз ин варзишгарон на огоҳӣ на фаъол ба касе аз варзишгарон дода шудааст. вале ба ҳар ҳол доварон ҳам баъд аз оне ки 2 дақиқаи вақти асосӣ гузашт байни якдигар суҳбат карданд ва ҳеҷ хулоса бардорие нашуд. иҷрои фануни ҷаззоб ҳалол. ба ин меган иҷрои усули ҳалуки даруни пой ва бубинед Суннатулло ҳайратзада мешавад. бисёр ҷаззобу диданӣ. Суннатулло Лоиқов пирӯзиро ба ин варзишгар вогузор кард ва иҷрои усул бисёр ҷаззобу диданӣ буд ки бо ҳам мушоҳида кардем. Суннатулло Лоиқов дар муддати камтар аз 3 дақиқа шикаст хӯрд. бубинед ҳамон ҳалуки маъмулии даруни пой чӣ гуна иҷро шуд. ҳам камар ё ҳам ҳамон севҷӣ дар гӯштини миллии мо мегӯянд истифода шуд ва Суннатулло аз ҳаққи ширкат дар даври баъдӣ маҳрум монд. ин мусобиқа ки бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад ба тантанаҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон як шукӯҳу
ҷалоли вижа зам мекунад. Ба ҳамин тартиб дӯстони азиз меравем ба рақобати охире ки дар даври аввал ҳаст дар дастаи вазни 80 килограмм. ва дар рақобати охири марҳилаи аввал ё даври аввал дар дастаи вазни 80 килограмм ҳунарнамои Эраҷ Абдуллоев варзишгари тоҷикистониро дар баробари ҳамватани худаш хоҳем дид. Абдуҷалилов Муҳаммад варзишгари 17-солаи Тоҷикистон ки устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ва ҳамчунин дар ҷоми Осиё ҳам иштирок кардааст. Дар риштаи самбо дуюм шудааст. Устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ҳаст ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ низ борҳо тавониста ки шаҳди пирӯзӣ бичашад ва таҳти ҳидоят ё роҳбарии мураббии хизматнишондодаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Иззат Худоев тамрин мекунад. ёдовар мешавем ки Абдуҷалилов Муҳаммад яке аз варзишгароне ки падари ӯ ҳам дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ ҳунарнамоӣ мекард ва дар рақобатҳои байналмилалӣ ҳам Тоҷикистонро намояндагӣ кардааст. миёни иштирокчиён шояд ҷавонтарин иштирокчӣ бошад. ӯ ҳамагӣ 17 сол дорад ва маротибаи аввал аст ки дар миёни бузургсолон иштирок мекунад дар баробари варзишгароне ки шояд баъзе аз онҳо аз ӯ ҳудуди 10 сол бузургтар бошанд. вале дар варзиш як чизро нерӯи ҷавонӣ мегӯянд. агар нерӯи ҷавонӣ кифоят кунад, мо дурахшандагии Муҳаммад Абдуҷалиловро хоҳем дид. вале агар таҷриба бар Эраҷ Абдуллоев басандагӣ кунад, ӯ дар ин рақобат дастболо хоҳад шуд. вале феълан як партоби болои шонае ки дар мадди назари Абдуҷалилов Муҳаммад буд, то лаҳзаи поёнӣ хуб набурд. мураббияш Иззат Худоев ҳам ба ӯ маслиҳат медиҳад ки то охир ҳамин ҳаракоте ки дошт бояд анҷом бидиҳад, вагарна дар баробари ҳарифони ботаҷриба ё солхӯрда дар сурати сареият ё чобукона нагирифтан ба нокомӣ дучор шудан ҳам мумкин аст, чунки бо таҷрибаҳо дар ҳар фурсате метавонанд усулҳои мавриди назари худро ба иҷро дароранд. то ин ҷои рақобат як огоҳӣ ба як маротибаи дигар ҳамон партоби болои шонаи самти рост аз сӯи Муҳаммад Абдуҷалилов буд, вале то поён муваффақ нашуд. бубинед ду бор паёпай ин Муҳаммад ҳаст ки иҷрои усул мекунад, вале довар ба ӯ огоҳӣ додааст. дар мавриди камфаъолӣ ҳарифи ӯ ҳам месазад ки довар мудохила кунад ва як огоҳӣ ба ӯ бидиҳад. вале довар ҳаст. мо ҳаққи довариро надорем, қазоват дар дасти доварон ҳаст. иҷрои усул акнун аз сӯи Абдуллоев Эраҷ буд. Абдуҷалилов Муҳаммад гуфтем дар ҷоми Осиё дар риштаи самбо миёни ҷавонон барандаи нишони биринҷӣ шудааст. ӯ устоди варзиши
дараҷаи байналмилалӣ ҳаст, чунин устодӣ ҳаст. гӯем яке аз варзишгарони бо истеъдод. вале агар истеъдоди партобии хуб дар баробари ҳамин ҳарифаш ба намоиш бигузорад, пас ба ҳунару истеъдоди ӯ шуд. дӯстони азиз, ду шабакаи телевизионӣ ки дар моҳвора пайваст ҳастанд, ҳам шабакаи телевизионии варзиш ва ҳам шабакаи телевизионии Душанбе HD, ва як иҷрои усули хубе буд аз сӯи Муҳаммад. Ба ҳамин тартиб бадан мегӯяд довар. бадан ҳам дар баробари гӯем ҳеҷ аксуламале ки ҳариф агар нишон надиҳад, бадан метавонад ба пирӯзӣ шараф ёб шавад. як бадани дигар дар ин ҷо бояд довар бидиҳад. аммо довар ишора мекунад ки бояд либосҳо ба тартиб дароварда шаванд, ҷобаҷо гузошта шаванд ва рақобат идома кунад. ва бори дигар низ ҳамон партоби маъмулии болои шона ки замони падари Муҳаммад иҷро мекард, худи ӯ ҳам шояд ба ирсият гирифта бошад, ҳамин усулҳоро иҷро мекунад. ва ин гуна усулҳои партоб аз болои шона ва ҳамон ҳалуки маъмулии даруниро бисёр хуб иҷро мекард падари Муҳаммад Абдуҷалилов, ва имрӯз худаш ба ҳамин равиш як имтиёз гирифт ва ҳалуки пешпойро истифода мекунад. ин равишҳо барои вақткушӣ барои Муҳаммад метавонанд ки кофӣ бошанд ё басандагӣ кунанд. ва ба ҳамин тартиб Муҳаммадҷон акнун дар лаҳзаҳои охири қувозмоӣ агар ҳеҷ имтиёзе таслими ҳариф накунад, ғолиб хоҳад шуд. бори дигар низ партоби болои шона дар мадди назари Муҳаммадҷон Абдуҷалилов буд ва хастагии худро набояд вонамуд кунад. яке аз омилҳои муваффақияти варзишгарон роҳи нафаскашии озод доштан ҳаст. агар сари ҳамин мавзӯъ Иззат Худоев, мураббии Муҳаммадҷон, бо ӯ кор карда бошад дар фазои озод. ва як маротибаи дигар ҳалуки даруни пой бар суди Муҳаммадҷон буд. Муҳаммадҷон Абдуҷалилов ин бор ин усули мавриди назарашро хуб иҷро кард ва ба ҳамин тартиб паҳлӯ мегирад. 10 сония то анҷоми вақти асосӣ. фақат қапида истодан ҳам метавонад ба пирӯзӣ бубарад Муҳаммадҷонро. ва ин ҳам равишҳои фирор аз усули ҳариф ки ба вақткушӣ оварда мерасонанд. ва ба ҳамин тартиб Муҳаммадҷон Абдуҷалилов бо як паҳлӯ, як бадан, ду иҷрои усули ҷону ҷонон ба марҳилаи дуюми рақобатҳо меравад. муборак бошад ба Муҳаммадҷон Абдуҷалилов ва ҳамчунин ҳаводорону алоқамандони ӯ ки ӯро ташвиқ мекарданд. наворҳои тадриҷиро бубинем дӯстони азиз, чӣ гуна зидди ҳамларо хуб истифода кард дар лаҳзаи аввал ки имтиёзи бадан гирифт ва баъд аз он бубинед ду маротиба ки рӯи зовияҳои гуногун ишора мекунед ва дар маротибаи дуюм ин партоби болои шона ва боз ҳам ҳамон усули чангак ё ҳамон ҳалуки даруниро ба маврид истифода бурд ва ба ҳамин тартиб дар ин рақобат пирӯз шуд ва ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ роҳ хат гирифт.
инак дӯстони азиз, рақобати варзишгарони дастаи вазни 80 килограмм ба даври дуюм мерасад, ҷое ки ҳақназар назаров варзишгаре ки бо либосҳои сафед аст дар баробари ҳайдар саидакбарзода қарор мегирад. ҳақназар назаров паҳлавони номошинои тоҷик дар гран-при дар гран-слами Ташкент иштирок карда буд. маротибаи аввал дар рақобатҳои байналмилалии ҷудои ҷаҳонӣ дар он ҷо пирӯз нашуд, вале дар даври аввал шикаст хӯрд ва бубинем дар рақобатҳои байналмилалии гӯштингирӣ ки бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, чӣ истеъдод ва чӣ ҳунаре ба намоиш хоҳад гузошт. ҳалуки маъмулӣ дохилӣ як чанг андохтан бо пои чапро ба пои чапи ҳариф дошт, вале муваффақ нашуд. ҳақназар назаров аз мураббиёни гуногуне тамрин гирифтааст дар дохили кишвар, вале феълан бубинем дар ин рақобатҳо чӣ истеъдоде ба намоиш мегузорад. огоҳӣ ба Саид Акбарзода ва Саид Кабирзода мазаратхоҳӣ мекунам, вале ин огоҳӣ ҳанӯз оғози кор аст. дар муддати камтар аз 2 дақиқа рақам хӯрд, вале фурсат ҳаст то поёни вақти асосӣ ва дар лаҳзаҳои баъдӣ бубинем чӣ иттифоқ меафтад. довар истед гуфт ва баъд аз дастури истеди довар ин амал рақам хӯрд. аз ин рӯ амали изофии ҳақназар назаров дар лаҳзаи поёнӣ ҳеҷ натиҷае надошт. аз гӯшаву канор ба назар мерасад, ба гӯш мерасад ки ҳаводорони ҳақназар ба ӯ маслиҳат медиҳанд ки ҳақназар ҳамон захвати худатро гир. дар сурате ки захват худаш истилоҳи русӣ ҳаст, гирифтан тоҷикӣ, яъне ҳамон қисмати қапидан ё гордгирӣ ҳаст. яъне имрӯз ҳатто мураббиёни мо он гуна таъсири забони русӣ ба онҳо ҳаст ки воқеан дар айни ибрози назари худ ё иброз кардани фикри худ бидуни истифодаи як калимаи русӣ наметавонанд фикри худро баён кунанд. ин албатта аз нигоҳи услубшиносӣ ва забони давлатии мо, забони модаре ки ҳаст, то ҷои нигаронкунанда хоҳад буд. барои ҳамин вақте аз мураббӣ аз варзишгарони мо баъзан мусоҳиба мегирем, яъне дар бисёр ҳолатҳо баъзе аз онҳо назари худро наметавонанд озодона бо забони давлатии тоҷикӣ баён кунанд, ки ин низ қобили нигаронӣ ҳаст. дӯстони азиз, ва аз ин лиҳоз бояд мураббиён аз ҳамон лаҳзаҳои аввал ки шогирдонашон по ба саҳнаҳои тамрин мегузоранд, ба толорҳои варзиш мегузоранд, ба хотири пос доштани забони давлатии тоҷикӣ, яъне онҳоро аз ҳамон ибораҳои ноб суфтаи тоҷик ошно кунанд, то ин ки ҳатто дар дилхоҳ ҳолат онҳо ҳамон фикри худро ба забони тоҷикӣ ҳадdiақал тавонанд баён карда бошанд. ин ибрози назар, дӯстони азиз, ба он хотир буд ки имрӯз мураббиёни мо вақте ба шогирдонашон маслиҳат медиҳанд аз гӯшаву канори гилем, онҳо дар як ҷумла 2 калимаи русӣ ва 2 калимаи тоҷикӣ ба забон меоранд.
дар ин маврид албатта кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ бояд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунад. Чунки аз як тараф агар бигирем дӯстони азиз, варзишгарони мо ба рақобатҳои байналмилалӣ мераванд, дар сурати ғолиб шудан аз онҳо яъне мусоҳиба мегиранд ва дар сурати надонистани забони русӣ ва англисӣ онҳо бо забони тоҷикӣ метавонанд ибрози назар кунанд, чунки забони тоҷикӣ ҳам имрӯз мавқеи ҷумҳуриявӣ дорад, забони мавқеи байналмилалӣ дорад ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз бубинед иҷрои усуле ки дар лаҳзаҳои поёнӣ буд, бенатиҷа ҳарду варзишгар то сонияҳои поёнӣ як огоҳӣ доранд ва иҷрои усул дар лаҳзаи поёнӣ аз сӯи Саид Кабирзода буд, вале дар лаҳзаи поёнӣ ин амалкард ҳеҷ имтиёзе надошт. доварон қазоват мекунанд дар мавриди ҳамон амалкарди охир ва шояд барои баъдан баҳогузорӣ кардани ҳамон усул хулосагирӣ кунанд. Бале, имтиёз баъдан баҳогузорӣ мешавад. Ба ҳамин тартиб партоби Ҳақназар Назаров бадане ки дода шуд ва Ҳақназар мағлуб мешавад. дӯстони азиз, бадане ки дода шуд, бале, ба Саид Кабирзода ки рӯи намолавҳа ё ҳамон табло ҳам мушоҳида мекунед. сонияҳои поёнии вақти асосӣ, агарчи Ҳақназар Назаров кӯшиш кард, вале муваффақ нашуд. вақт ба анҷом мерасад. Ҳақназар Назаров ки яке аз чеҳраҳои номошно аст барои ҳаводорону алоқамандони гӯштини миллӣ, вале дар ин рақобат Ҳақназар Назаров ба нокомӣ дучор мешавад ва Саид Кабирзода Ҳайдар ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. инак дӯстони азиз, рақобати варзишгарони дастаи вазни 80 килограмм дар рақобати дуюмашон ки ба марҳилаи чаҳорякниҳои рост меояд баргузор хоҳад шуд. мо варзишгари тоҷик Ҳамроз Раҷабовро мушоҳида хоҳем кард. Ҳамроз Раҷабов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ҳаст ва ҳамчунин дар корномааш устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо мебошад ва дар гӯштини самбо ҳам рақобат кардааст. ин чеҳра ки дар бораи ӯ ҳарф мезадем, Ҳақназар Ҳамроз Раҷабов, Ҳақназар Назаров чанде қабл шикаст хӯрд. Умар Расулов бошад дар рақобати гузашта дар баробари ҳарифе аз Қазоқистон Манасбаев Бекзод пирӯз шуда буд ва ин Ҳамроз Раҷабов бошад дар рақобати аввал дар баробари Али Куржев аз Федератсияи Россия варзишгари 32 сола пирӯзӣ ба даст оварда буд. бубинем рақобати дуюмро Ҳамроз Раҷабов чӣ гуна пушти сар мекунад. ҳамроз ҳам яке аз варзишгарони номошно аст, чун дар рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ ҳунару истеъдоди ӯро борҳо тамошо кардаем.
یک پرتابی بالای شانه. داور چی قضاوت میکند؟ چیزی نبود. داور میگوید چیزی نبود و رقابت ادامه مییابد. به همین ترتیب هر دو ورزشگر نیز موقعیت، همون فرصتی که به میان میآید، میل استفاده کردن دارند، کوشش میکنند تا همون فرصت رو به مورد استفاده برده برای به دست آوردن امتیازات کوشش کنند. امروز در گشتین ملی ما طبق نظامنامه که دستاندرکاران فدراسیای گشتین ملی گشتینگیری تاجیکستان طی سالهای آخر به تصویب رسانیدند، در 3 بخش خالگذاری کرده می شود یا امتیازات ورزشگران در 3 بخش است، یعنی پرتاب کامل حلال، پرتاب ناکامل پهلو و پرتابی که در صورت یک کوچکترین عملکرد رقم میخورد بعداً بها گذاری می شود و همچنین در بخش آگاهی یا همان کارت های زرد که در جودو و سامبو هست، 2 نوع آگاهی هست. اول آگاهی و بعداً تنبیه. آگاهی که ابتدا داده می شود در صورت تکرار شدن یگان عملکرد خلاف قاعده یا کمکاری ورزشگر. آگاهی دوم این بعد تنبیه تبدیل خواهد شد و در صورت غیر تکرار شدن تنبیه ها ورزشگر از میدان خارج خواهد شد یا در صورت شکستن مقررات ورزشگر از میدان خارج می شود. با دخالت رحمان علی شریفوف داور مرکز یک صحبت داوران هم برگزار شد. شاید داوران در مورد کمکاری این ورزشگران رقابت صحبت میکردند. آگاهی اول به رسولوف عمر داده می شود. رسولوف عمر که در رقابت یکم خود با داشتن اصولهای جذاب و دیدنی پرتابی نسبت به حریف فرق میکرد، هنر و استعدادش، ولی در رقابت دوم همانطور که مشاهده میکنیم از آن اصولها چندان به کار نمیگیرد. ولی تا لحظه پایانی فرصت هست، کمتر از 2 دقیقه دیگر فرصت هست و در صورت دریافت موقعیت یا همان عمل و اصول، اجرای عمل یا اصول های جذاب میتواند به پیروزی برسد. به همین ترتیب بدن به همروز رجبوف در این رقابت پیش صف می شود. احتمال دارد که او را در مرحله نیمه نهایی ببینیم. دوستان عزیز، امروز هم مکان برگزاری این مسابقات ببینید مالامال از تشویقگران، از هواداران و علاقمندان گشتین ملی هست. پست گردید. در این دوره شماره اهالی کشور از 5.5 میلیون نفر تا 9.7 میلیون نفر، یعنی بیش از 1.7 برابر زیاد شده. سطح و صفت زندگی مردم کلاً بهتر گردید و دراز عمری میانه شهروندان به 75. همین گشتینگیری شماره 1 است. برای آنکه این چیز واقعاً گویم
بدون شک و تردید عیان هست در ایام نوروز بین المللی که برگزار می شود، در هر مسابقه که گشتین ملی برپا می شود، آنجا هزار طرفدار، علاقمند و مخلص گشتین ملی تشریف میبرند، حضور پیدا میکنند و از نزدیک ورزشگران رو تشویق میکنند. آنجا فقط استعدادها رو تشویق میکنند، دستگیری میکنند و حضور و حلاوت میبرند مخلصان و واقعا این بدون انکار خواهد بود. دوستان عزیز، به همین ترتیب وقت به انجام میرسد. همروز رجبوف در رقابت دوم خود پیروز می شود با یک بدنی که داشت و راه مبارزه را برای رسیدن به یکی از جایزه هایی که امروز از سوی مقامات اجرایی شنبه رستم امامعلی گذاشته شده است نزدیک می شود همروز رجبوف. اما وقت نشان می دهد این همان فرصت بود که یک بدن گرفت همروز رجبوف و به همان یک بدن به پیروزی رسید. یعنی هر حرکت عادی ترین عمل کرده که از سوی ورزشگر هست از سوی دستاندرکاران مسابقات به نوبت گرفته می شود و ورزشگر درخشان به مرحله بعدی خواهد رفت. اینک دوستان عزیز رقابت سیوم مرحله چهار یک نهایی برگزار می شود. عمر بازاروف ورزشگر ازبکستان با لباس های سفید است. اون چهره که در مسابقه های ملی ازبکستان اشتراک می کند ولی بعد عنوان چمپیونی در کشورش نرسیده است. او در برابر ورزشگر از اوکراین سرگئی گورا قرار می گیرد. ورزشگر اوکراین با لباس های سبز یا همان یک تکی سبز هست. ورزشگران اوکراین در صحنه رقابت های جهانی در رشته جودو بیشتر نام برآوردند ولی ببینیم در این رقابت ها چی استعداد از خود به نمایش میگذارند. امروز گشتین ملی ما گشتینگیری که موقع بین المللی کسب میکند دوستان عزیز در آستانه و یک حرکت معمولی حلوک لب برای ورزشگر ازبکستان عمر بازاروف پیروزی برمغان میارد و او راه مبارزه را ادامه خواهد داد. در این دسته وزنی 80 کیلوگرم یکی از مدعیان شاه جایزه انا همین چهره که دستش بالا می شود عمر بازاروف خواهد بود که در مدت کمتر از 3 دقیقه پیروز شد و پیروزی گویم سره به دست آورد. بار دیگر نوارهای سوز کرده شده را ببینیم. همان حلوک معمولی پیش پای که بسیار با سریعیت اجرا شد و ورزشگر ازبکستانی به مرحله بعدی رقابت ها رفت. همون حلوکی پیشپای هم یکی از حلوک یا همون اصول های معمول هست که در گشتین ملی خیلی زیاد استفاده می شود. دوستان عزیز به رقابت آخری ورزشگران دسته وزن 80 کیلوگرم می رویم. جایی که ورزشگر ایران
умеди тизтак варзишгари 28 сола ва ноиб қаҳрамони ҷаҳон ва ҳамчунин дорандаи бозиҳои осиёӣ дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ дар ҷакарта аз риштаи кураш дар баробари варзишгари 17-солаи тоҷик қарор мегирад. абдуҷалилов муҳаммадҷон ин чеҳра ки бо яктаки сабз ҳаст. дар мавриди мушаххасоти абдуҷалилов муҳаммадҷон дар рақобати гузашта гуфтем ки дар рақобати аввал бар эраҷ абдуллоев пирӯз шуд ва ба ҳамин тавр ба марҳилаи дуюми рақобатҳоро хат гирифт ва бубинем даври дуюмро чӣ гуна сипарӣ мекунад ва даври ҳамин тартиб усулҳое ки иҷро мешаванд паёпай аз сӯи муҳаммадҷон абдуҷалилов ҳаст. довар дар мавриди варзишгари камкор ҳанӯз қазоват накардааст. умеди тизтак варзишгари эронӣ бо либосҳои сафед ҳаст. муҳаммадҷон абдуҷалилов бо либосҳои сабзу сафед. яктаки сабз дорад муҳаммадҷон. дар рақобати аввал пирӯзии муҳимро ба даст овард ва гумон мекунам ин пирӯзӣ барояш муҳимтар хоҳад буд, чунки баъд аз ин ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад ва шанси дарёфти яке аз нишонҳоро дорад. ва огоҳии аввал ба муҳаммадҷон абдуҷалилов дода мешавад. вале рақобат идома дорад дӯстони азиз. фурсат то анҷоми вақти асосӣ хеле зиёд ҳаст. ва иҷрои усул бубинед аз масофаи миёна аз сӯи варзишгари эронӣ, вале нерӯи ҷавонии муҳаммадҷон абдуҷалилов дар баробари ин варзишгари 28 сола ки ҳудуди 11 сол нисбат ба муҳаммадҷон абдуҷалилов бузургтар ҳаст. умедворем ки то лаҳзаи поёнӣ кофӣ бошад ва тавонад иҷрои як амалкарди ҷаззоб ҳадди ақал дар ҳамин лаҳзаҳои поёнӣ як имтиёзи бадан бигирад ва ба
سپس یا در ادامه رقابت محمدجان در رقابت اول که نشان داده بود میتواند وقت کشی کند، راه گریز از اصولهای حریف رو داشته باشد و با این وسیله وقت رو بر سود خش به پایان ببرد. همون وقتی معمولی که در این رقابت باقی مانده است. در گشتین ملی ما از پای گرفتن رایج نیست، در بالای گلم هم کار کردن رایج نیست و همچنین همون اصول هایی که خود رو پرتافته و بعدا حریف رو پرتاب میکنن در گشتین ملی ما هم خلاف قاعده هست و اینچنین آن عملکردهایی که برای لد دادن دست حریف و همچنین پای حریف استفاده میشن در گشتین ملی ما رایج نیستند. این از همان جزئیات های هست که گشتین ملی ما رو از دیگر گشتین ها فرق میدهد. و ببینید چگونه موقع خوبی قپیدن رو اینجا ورزشگر ایران صاحب است. اکنون محمد تلاش میکند تا برای قپیدن مبارزه برد ولی در لحظه پایانی موفق نشد. با همین ترتیب یک عملکرد پرتابی سر شانه هم به نتیجه 30 ثانیه تا پایانی وقتی اساسی باقی مانده است. دوستان عزیز، این ثانیه های باقی مانده برای هر دو ورزشگر نیز بسیار مهم هستند. موقع قپیدن بسیار خوب و ببینید چی عمل کرده جذابه و محمدجان جلیلوف در این رقابت حساس غالبیت به دست میارد در همان لحظه پایانی و راه مبارزه را به مرحله نیمه نهایی میبرد. دوستان عزیز، به نیمه نهایی میرود در حالی که حریف ایرانی او پیش صف بود. محمدجان عبدالجلیلوف یک عملکرد جذاب و دیدنی به نمایش گذاشت. این هم شور و شوق مخلصان، هواداران و علاقمندان گشتین محمدجان عبدالجلیلوف که در این محل برگزاری حضور دارند. اصول کمری را بسیار خوب به کار برد. این هم امتیازی کاملی حلال بود. ببینید با چه شکل و با چه شیوه، با چه طریق و با چه نحوه اجرا کرد. عزت خدایف هم زی شادی دست و پا گم میکند، شادی و سرور دارد. به همین ترتیب ورزشگر 17 ساله تاجیک به مرحله نیمه نهایی می رود. پس از یک پیروزی دیگر به فینال خواهد رسید. اینک دوستان عزیز بر رقابت بانوان می رویم، جایی که ورزشگر هندوستانی لکسمی کومار، اون ورزشگر که با لباسهای سفید است، در برابر حریفش از فدراسیون روسیه کامیلا بادوروا قرار می گیرد. ورزشگر هندوستانی کوماری لکسمی، او 22 سال دارد، چمپیون هندوستان در رشته گشتین جودو هست
و همچنین چمپیون آسیا میان جوانان به شمار می رود. و در سال 2019 هم نیز در کورش موقع دوم را گرفته بود در آسیا. ولی در همان لحظه های اول در برابر ورزشگری فدراسیای روسیه بادورова کامیلا که 25 سال دارد در لحظه اول تا جای سستی میکند. ببینید اجرای اصول و این حلال هست. ورزشگر 25 ساله فدراسیای روسیه کامیلا بادورова در همان لحظه های اول پیروز می شود. کامیلا او اشتراکچی اونیورسیادای توبستانه هست که در ناپل ایتالیا برگزار شده بود. برنده مدال نقره شده است و در هیئت تیمی و همچنین مدال برنجی را در هیئت انفرادی در دسته وزن 63 کیلوگرم در آنجا به دست آورده است. در بخش بانوان هم اشتراکچیان از جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد هستند. خواهیم ببینید چگونه ضد حمله کرد اینجا ورزشگری روس. میتوان گفت که از لحاظ بدنی یا از لحاظ فیزیکی نسبت به حریف ببینید بزرگتر هست. از نگاه قامتی هم قامتی بلندتر دارد. دیگر توانست با همان زور و توان بدنی خود بر حریف پیروز شود. این پیروزی اولی ورزشگری روس بادورова کامیلا در همان لحظه های اولی رقابت بود در کمتر از 2 دقیقه. و اینک دوستان عزیز رقابت دوم برگزار خواهد شد. جانانه نظر و روی تصویر است. این چهره که میبینید 21 سال دارد و ورزشگری بلاروس این ناتالیا سامویلووا ورزشگری او هم 21 سال دارد و ببینیم این رقابت چگونه پشت سر می شود. ورزشگری بلاروس در کارنامه‌اش یک مدال برنجی و در همان لحظه اول ببینید چی اصول زیبا و جانانه از سوی جانانه با اجرا در می آید و جانانه نظر و در مدت 14 ثانیه حریفش را مغلوب کرد. شاید یکی از امیدهای تیم ملی جودوی تاجیک در عرصه جهانی باشد که در دسته وزن 60 کیمیون بانوان 48 و 52 کیلوگرم هست و 63 کیلوگرم. شاید در دسته وزن 63 کیلوگرم یکی از مدعیان باشد. ببینید چگونه امروز گوشتین ملی که گویم یکی از عامل‌های اساسی برای گرویدن ورزشگران با گوشتین‌های سامبو و جودو هست، برای تقویت ورزشگران ما کمک میکند، برای صقل مهارت آنها و جانانه بود که با یک اصول جانانه حریفش را حیرت زده کرد و قوازمایی را به مرحله بعدی خواهد برد. در مرحله دیگر ببینید چی اصول جذاب و زیبا و دیدنی را جانانه به اجرا در آورد که شور و شوق هزاران مخلص و هوادار گوشتین ملی در محل برگزاری این مسابقات مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه طنین انداز شد. به همین ترتیب دوستان عزیز پس از چند لحظه رقابت دیگر در برابر در میان شاهد قلندر و نه شاهد قلندر و یک دور آزاد است در میان
الویر مامونجانова ورزشگر قرقیزستان و حریف او مدینه سعیدزاده از تاجیکستان صورت میگیرد. شاید باز یک استعداد دیگر را ببینه. مدینه در برابر حریفش از جمهوری قرقیزستان رقابت خواهد کرد. همین ترتیب دوستان عزیز بنابر سبب‌های نامعلوم مدینه سعیدزاده بر رقابت حاضر نشد و این ورزشگر قرقیزستان مامونجانова الویر پیروزی به دست می‌آورد یا پیروز می‌شود و به مرحله بعدی راه خط می‌گیرد. و اینک دوستان عزیز در دسته وزن 65 کیلوگرم بانوان دو جودوورز تاجیکستان قرار می گیرند. موجوده اودینایوا ورزشگری که با لباس‌های سفید است، این دست پرور کلوب ورزشی کانی گورد می باشد. او در برابر مهرانه محمدزاده قرار می گیرد. لحظه اول دست به گریبان همدیگر زدن این دو ورزشگر به نتیجه به پایان رسید و ببینیم در ادامه رقابت چی اتفاق خواهد افتاد. داوری درجه بین المللی از گشتین ملی علیبک دلشودزاده این رقابت را داوری میکند از جمهوری تاجیکستان و امروز هم میان بانوان گشتین جودو در جمهوری تاجیکستان خیلی رشد و توسعه یافته است و همین است که در گشتین ملی هم هنرنمایی آنها را مشاهده میکنیم. و اجرای اصول از سوی موجوده اودینایوا در همان لحظه ای که فرصت داشت از سمت چپ اجرای اصول کند ولی موفق نشد. در گشتین های نوروزی هنرنمایی اودینایوا را با هم مشاهده کرده این بارها. حتی در برابر پیسران هم توانستند که غالب شوند. با ویژه در همین مسابقات گشتین ملی که در آستانه تجلیل جشن نوروزی بین المللی برگزار شده بود در
ноҳияи абдурраҳмони ҷоми одинаева мавҷуда дар он мусобиқот бар ду ҳариф, яъне ба ду писар ва ҳамчунин ба ду духтар ғолибият ба даст оварда буд. феълан дар баробари ин ҳарифаш, яъне маҳмадзода, меҳрона чандон кораш омад накардааст ва ин меҳрона аст ки иҷрои усул мехоҳад бикунад ба самти чап, вале боз ҳам муваффақ намешавад. ба ҳамин тартиб бубинед чӣ гуна мавқеи хуби иҷрои усул дорад, усули кам, вале ҷавобро бубинед аз сӯи Одинаева бенатиҷа буд ба самти чап. дар рақобати гузашта ҷонона буд ки бисёр як усули ҷазобро ба намоиш гузошт, вале дар ин рақобат ҳамонтар ки мушоҳида мекунем чандон усул ва амалкарди ин варзишгарон ба лаҳзаи поёнӣ хуб намерасад. то ин ҷои рақобат касе аз варзишгарон на огоҳӣ гирифта, на касе аз онҳо бадан. Весовая категория плюс 90 килограммов. Представитель Исламской Республики Иран Джаджар Ибрахим Шахрияр и представитель Республики Таджикистан Хусайнов Айзин. дар ин рақобат доварон байни ҳам суҳбат мекунанд. ва бубинем сари кадом мавзӯъ суҳбат мекунанд доварон, чӣ хулоса мекунанд дар мавриди рақобати ин варзишгарон, шояд дар мавриди огоҳии аввал бошад. чизе набуд, ба ҳар ҳол рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, ҷое ки мавҷуда Одинаева дар баробари меҳрона маҳмадзода даст ба гиребон мешаванд, вале қудрати ин ду варзишгар ё қувваи ин варзишгарон то ин ҷо баробар ба назар мерасад. вале аз лиҳози ҳамон ҳаракоти маъмулии як паҳлавон, маҳмадзода чандин маротиба амали хубе ба сомо расонид. ҳамин буд ки Алибек Дилшодзода, довари марказ, ба Одинаева як огоҳӣ дод. ба ҳамин тартиб огоҳӣ ба хотири камкорӣ ё суст кор кардан ҳаст. дар сурати такрор шудан танбеҳ хоҳад шуд, вале як дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ ҳаст. ҳар кӯшише мекунанд варзишгарон то лаҳзаи поёнӣ бенатиҷа ҳаст. ва
قوه اضافه در حالی که داور دستوری منع رقابت میدهد یا استید میگوید نباید بالای حریف ریخته شود. به هر حال با داور نیز باید با دقت گوش کرد، توجه کرد تو در عین مبارزه با اشتباه راه نداد. به همین ترتیب رقابت این دو ورزشگر در این قسمت از مسابقات که دور اول هست به نتیجه هست. به همین ترتیب وقت به انجام رسد دوستان عزیز. وقت اضافه و در وقت اضافه یا وقت های تلف شده باید ورزشکاران بسیار چست و چالاک باشند تا اینکه همون فرصت هایی که دارند خوب به پایان ببرند. و دوستان عزیز شروع شوق مخلصان که به گوش می رسد به خاطر آن است که در گلیم دیگر پهلوانان ناماشنا رقابت می کنند، اجرای اصول می کنند و با اصول خود شروع شوق مخلصان را برمی انگیزند. در وقت اضافی یک بدن کافی است تا ورزشگر در برابر حریف پیروز شود و به همین ترتیب هر مراتبه و هر لحظه که اجرای اصول میکند محمدزاده ولی موفق نمی شود. بار دیگر نیز از سمت های گوناگون اجرای اصول هم از سمت چپ و هم از راست از سوی این ورزشگران به اجرا می درآید ولی تا به آخر نمی رسد. با همین ترتیب در لحظه هایی که اجرای اصول بود ولی به نتیجه. رقابت این ورزشگران یکی از طولانی ترین رقابت ها شد در این مسابقات و ویژه در بخش بانوان. دقیقه هفتم رقابت آغاز می شود در میان آدینه و
موجوده اون ورزشگری که با لباسهای سفید است در کلوب ورزشی جودوی کانگور تمرین میکند. به همین ترتیب در این لحظه ها با یک بدن پیروزی به دست میارد، چون که این وقت های اضافی بود. به همین خاطر دوستان عزیز مولوده اودینه و پیروز می شود و به مرحله بعدی می رود. مولوده اودینه و ورزشگری که خیلی جهد و تلاش کرد ولی بالاخره در دقیقه هفتم رقابت پیروز شد و به مرحله بعدی رقابت ها رفت. اکنون دوستان عزیز هنرنمایی ورزشگران در دسته وزن 65 کیلوگرم بانوان صورت میگیرد. ورزشگری ازبکستان ورزشگری قزاقستان دوستان عزیز با لباسهای سفید است. این ژانره کاشکین ورزشگری که با لباسهای سفید است در برابر آنتونین خرولیوف ورزشگری اوکراین. به همین ترتیب در همان لحظه اول اجرای اصول خوبه بود از سوی کاشکین ژانره کاشکین. همین ترتیب با یک پهلو پیشرفت است. یک مرتبه دیگر اگر اجرای اصول کند با امتیاز پهلو میتواند که به مرحله بعدی رقابت ها برود. امروز ورزشگران ناماشنای تاجیک که یک مرحله استراحت کرده بودند، اهلیه مومینووا همچنین شاهیده قلندرova به نظر می رسد که در برابر این حریفان با استعداد شاید در مرحله بعدی رقابت ها یا نیمانی های روبرو شوند که برایشان مشکل خواهد بود. ورزشگر با استعداد و گویم واقف بودن از بند و اسلوب های گوناگون در گشتن ملی هم همواره همان اصول های مورد نظرش رو اجرا میکند و در هر فرصت و در هر موقعیتی که به میان می آید فوراً اجرای اصول میکند. ببینید همان گونه که یا به طوری که ورزشگر قزاقستان این کاشکین ژانره اجرای اصول میکند.
варзишгари қазоқистон як шурӯи бисёр хубе дошт дар лаҳзаи аввал, вале дар идомаи рақобат ҳамонтавр ки мушоҳида мефармоед ба ҳамон тартиб ё ба ҳамон равиш мубориза намебарад. дар миёни бонувони дастаи 48 килограмм ҳамонтавр ки медонем яке аз варзишгарони бо истеъдоди ҷаҳонӣ Дарья Билодид ҳаст ки дар саҳнаи рақобатҳои ҷудои ҷаҳонӣ тавониста ки ҳам миёни ҷавонон унвони чемпиони ҷаҳонро ба даст биёрад ва ҳам миёни наврасон ва ҳам миёни бузургсолон. аз ин рӯ метавон гуфт ки мактаби ҷудои ё гӯштини ҷудои Украина дар бахши занон низ хеле рушд карда ҳаст. фурсат то анҷоми вақти асосӣ ҳаст барои варзишгари Украина, вале истифодаи усулҳои пайопай аз сӯи Кашкин Жанан гувоҳи он аст ки ӯ ба ин мусобиқот бо омодагии хубтар омадааст. мавқеи қапидан аз ҳарду ҷониб хуб ба назар мерасад, вале иҷрокунандаи усул варзишгарест ки бо чобукӣ ба ҳариф даргир мешавад ё дар меафтад. сонияҳои поёнӣ аст дар рақобати Кашкин Жанан, варзишгари Қазоқистон ва ҳарифи ӯ аз Украина Антонина Хрулёва. то ин ҷои рақобат, то ин лаҳза варзишгари Қазоқистон пешсаф аст. ҳамон тавр ки гуфтам, як шурӯи бисёр хубе дошт. дар лаҳзаи аввал бо як партоби зебои камарӣ як имтиёзи нокомили паҳлӯ гирифт. дар гӯштини миллӣ ҳамон тавр ки мегӯям паҳлӯ бародари ҳалол ҳаст, яъне баробари ҳамон имтиёзи комил ҳаст. аз ин рӯ дар сурати анҷоми вақти асосӣ пас варзишгари Қазоқистон ба марҳилаи баъдии рақобатҳо ки 4-1 ҳаст рохат хоҳад гирифт. 3-2-1 ба ҳамин тартиб вақти асосӣ ба анҷом мерасад ва ин Кашкин Жанара ҳаст, варзишгари Қазоқистон ки роҳи муборизаро барои расидан ба шоҳҷоиза идома медиҳад ва варзишгари Украина
аз даври рақобатҳо ҳазф шуд. После этой схватки контролер номер 1 приготовиться. Представитель Республики Грузии Лариашвили. Представительница Российской Федерации Шамилова Шамила. Представительница Республики Узбекистан Исокова Севич. инак дӯстони азиз, марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ё варзишгаре ки дар як давра пирӯз шуда буд, даври дуюм аллакай ба чаҳор якниҳоиро хат гирифт ва баъд аз ин агар пирӯз шавад ба марҳилаи ниҳоӣ рақобатҳо меравад. Дӯстони азиз, ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад, ҷое ки шанс дорад барои яке аз медалҳо мубориза барад. варзишгари узбекистон ки як давр истироҳат карда буд, ин исҳоқова аст. Севинч Исҳоқова варзишгари 23 сола ҳаст. ӯ дар баробари ҳарифаш аз Федератсияи Россия Бадурова қарор мегирад. Камила Бадурова варзишгари 25 сола ҳаст. Он варзишгаре ки бо либосҳои сафед ҳаст ва доварон чӣ хулосае мекунад Алибек Дилшодзода, довари дараҷаи байналмилалӣ дар гӯштингирӣ, гӯштини миллӣ ва ҳамчунин сардовари ин мусобиқот ки аз Эрон аст, Куруш Хусравиёр. ба ҳамин тартиб дар ҳамон лаҳзае ки дар дасти дуюм ё муборизаи дуюм варзишгари Ӯзбекистон ҳам комёб нашуд, чун мавқеи хуби қапидан дошт ба самти чапу рост ба назар мерасад ки як зайл партоб мекунад. бубинед ба болои шона вале муваффақ нашуд. ба ҳар ҳол рақобат идома дорад. фурсат ҳаст ва бубинем ин чеҳраҳо ва ин варзишгароне ки дар гӯем саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ чандон истеъдоди хуб нишон надоданд, дар инҷо чӣ кор мекунанд. Ва варзишгари Федератсияи Россия ба ҳар ҳол дар универсиада медали нуқра гирифтааст дар ҳайати тимӣ ва дар ҳайати биринҷӣ, дар ҳайати инфиродӣ бошад медали
биринҷӣ дорад дар ҳамон универсиада ва дар чемпионати ҷаҳон бошад. Варзишгари Федератсияи Россия дар риштаи ҷудо дар Боку дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон дар ҳайати тимӣ барандаи медали биринҷӣ шудааст, ки ин аз лиҳози дастовардҳо варзишгари Федератсияи Россияро фарқ медиҳад нисбат ба ҳариф. вале ба ҳар ҳол бубинем варзишгарони бо истеъдод ва ҳамчунин хуб тамрин дида дар ин рақобатҳо пирӯз хоҳанд шуд. ҳамон варзишгаре ки дар машғулиятҳои таълимӣ, варзишӣ ва дастаҷамъӣ хуб тамрин кардааст, заҳмат кашидааст, ӯ ғолиб хоҳад шуд. ва ин ҷо як бадан ба варзишгари Федератсияи Россия ӯ муборизаро дар оғози дақиқаи дуюм ба дасти худ мегирад ва пешдастӣ мекунад то бо ҳамон як ҳалуки маъмулӣ агарчи бо мушкилӣ ҳам бошад иҷро кард ва ба ҳамин тартиб як имтиёзи бадан гирифт. ва ба ҳамин тартиб сонияҳои поёнӣ камтар аз як дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. дӯстони азиз, дар рақобати Бадурова варзишгари Федератсияи Россия ва Исоқова варзишгари ҷумҳурии Узбекистон. довари марказ Алибек Дилшодзода. як нидои рӯҳиябахш аз сӯи варзишгари Узбекистон ва ин садоро дар ҷудо яъне як садои хурушон мегӯянд, ки воқеан метавонад як рӯҳия бидиҳад ба варзишгарон. онҳо бо як нерӯи тоза ва бо як иқтидори дигар рақобат кунанд. ба ҳамин тартиб мавқеияте ки дар лаҳзаи поёнӣ ба миён меояд, касе аз варзишгарон наметавонад истифода кунад. 13 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. дар сурати ба анҷом расидани сонияҳои поёнӣ варзишгари рус агарчи имтиёзе надиҳад, бубинед як пойзании хубе кард. ба ҳамин тартиб ин лаҳзаҳои поёнӣ 5 сонияи дигарро ҳам метавонад бо қапида ва гурехтан пушти сар кунад ва ба ҳамин тартиб бо як бадане ки дошт варзишгари Федератсияи Россия ба марҳилаи ниманиҳоӣ биравад. Камила Бадурова пирӯз шуд. Бадурова Камила ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад, дӯстони азиз, ва ӯ ғолиби ҷуфти Аҳлия Муминова ва Ҷонона Назароваро интизор хоҳад буд. ҳамон тавр ки рӯи тасвири сӯз карда шуда мушоҳида кардем, дӯстони азиз, ҳамон як амал карде буд ки ҳамон ҳалуки маъмулии лабро иҷро кард ва ба ҳамин васила варзишгари рус як пирӯзии бадан гирифт ва ба марҳилаи баъди рақобатҳо рафт. ва дӯстони азиз, варзишгарони дастаи вазни
65 килограмм дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ба рақобат мебароянд аҳлия муминова, варзишгари 18-солаи тоҷик бо либосҳои сафед ҳаст. назарова ҷонона, варзишгари 21-сола. ин чеҳра ки рӯи тасвир мебинем. 4 дақиқа дар миёни бонувон дӯстони азиз муқаррар шудааст ва бубинем кадоме аз ин варзишгарон пешдастӣ мекунанд, чун дар рақобати аввал ҳамон тавр ки мушоҳида кардем ҷонона партоби ҷононае кард то ҳарифашро аз садди роҳ бардорад ва ба марҳилаи баъди рақобатҳо биравад. ва дӯстони азиз, дар мавриди аҳлия муминова ин чеҳраи барои мо ошно аст, чунки дар рақобатҳои байналмилалӣ иштирок кардааст. Дар осиё барандаи нишони биринҷӣ шудааст. ӯ устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ҳаст. Ва ҷонона Назарова бошад, ӯ ҳам ҳамагӣ 21 сол дорад ва аввалин иштирокаш дар рақобатҳои байналмилалиро мекунад. Дар сурати пирӯзӣ ғолиб ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад, ба ҷое ки дар баробари Камила Бадурова, варзишгари Федератсияи Россия қарор мегирад. ва иҷрои усул аз сӯи ҷонона ва роҳи гурез аз сӯи аҳлия буд. Ва бадан ба ҷонона Назарова. ҷонона Назарова шояд падидаи навруста бошад дар саҳнаи рақобатҳои ҳам дохили ҷумҳуриявӣ ва ҳам байналмилалӣ. ҷонона Назарова варзишгаре ки дар шаҳри Кулоб тамрин мекунад, аз дар клуби варзиши ҷудо ё мактаби варзишии шаҳри Кулоб рақобат мекунад ва аҳлия бошад. ин бо роҳбари Ризқиддин Раҷабов тамрин кардааст ва ба дастовардҳои гӯем шоёни таҳсине ҳам сарафроз шудааст. Вале инҷо чун чеҳраи нав, як падидаи наврустаро мушоҳида мекунем, ҷонона Назарова, ӯ шояд дар баробари то ҷое гӯем агар ситора ҳам набошанд баъзе аз онҳо, вале устура ку шояд бошанд, дар баробари устураҳои ҷудои тоҷик рақобат мекунад. бубинед фавран ки меқапад, иҷрои усул мекунад. аҳлия дар ҳамин ҳол то ҷое худро гум мекунад. ба аҳлия як огоҳӣ ва ба ҷонона Назарова як имтиёзи бадан доданд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин чеҳраи наврӯ дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ пешсаф аст. мо рақобатҳои ҷононаро дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар остонаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ сурат гирифта буд мушоҳида кардем. дӯстони азиз, аз ин лиҳоз ӯ ҳам гӯем дар форми идеалӣ қарор дорад.
45 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی. اهلیه مومینووا استاد درجه بین المللی هست. استاد ورزش درجه بین المللی در رشته جودو هست. یکی از ورزشگران ناماشنا فعلا در حال باختن هست در برابر جانانه که استاد ورزشی نمیدونم دقیقا جمهوری تاجیکستان دارد یا نه، ولی ورزشگر 21 ساله هست که در شهر کلوب تمرین میکند و فعلا در حال برنده شدن هست. ورزشگری با همون یک تک سبز ببینید راهی گریز میجوید به خاطر فرار از اصولهای حریف و به همین ترتیب 13 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی. در رقابت گذشته یادآور میشم که جانانه نظرова در مرحله یکم بر ناتالیا سامویلووا ورزشگری بلاروسیا در مدت 14 ثانیه پیروز شده بود که آن 14 ثانیه بسیار جذاب پشت سر شد. اینجا هم با پیروزی نزدیک است و با مرحله نیمه نهایی می رود. به همین ترتیب وقت به انجام می رسد و آن ورزشگرانی که قدرتشون زیادتر بود ناماشنا بودن ببینید که در رقابت های امروزه چند تای آنها مغلوب شدند. از آن جمله در وزن 60 کیلوگرم مردان هم سعید ابراروف شهباز مغلوب شد فعلا که او در گرند سلم جایزه دار بود و اکنون قلندر و مومین اهلیه مومینووا هم بازنده می شود که او دارنده نشان برنجی هم در مسابقات آسیایی هست و هم در مسابقات بین المللی. به همین ترتیب دوستان عزیز نوارهای تدریجی سوز کرده شده رو دیدیم. آن عامل های پیروزی بودند که رقم خوردند و پس از چند لحظه رقابت سیوم مرحله 4 نهایی رو با هم خواهیم دید. و دوستان عزیز باز یک چهره ناماشنا این ورزشگری که روی تصویر میبینیم در برابر حریف از قرقیزستان قرار میگیرد. شاهیده قلندروا ورزشگر 22 ساله تاجیک روی تصویر نزدیک بود، استاد ورزشی درجه بین المللی و این هم ورزشگر قرقیزستان مامونجانو الویر که با یک تک سبز هست. ورزشگر قرقیزستان در دور اولی رقابت ها در برابر مدینه شاهیده که استاد ورزشی بین المللی است در همان لحظه اول کار را تمام میکند. این در مدت 20 ثانیه رکورد که جانانه زده بود هنوز به آن رکورد نرسید. امروز جانانه در وقت 14 ثانیه پیروز شده بود ولی شاهیده قلندروا در مدت 20 ثانیه پیروزی به دست میارد و استادش را هم در اینجا شاد میکند. استادش رزق‌الدین رجبوف که هم او و هم اهلیه مومینووا را تمرین داده است. به همین ترتیب شاهیده قلندروا به مرحله نیمه نهایی می رود. یکی از ورزشگران با قدرت و با استعداد در این رقابت ها دانسته خواهد شد. ببینیم چگونه پرتاب بالای شانه را استفاده کرد. زوری بازویش نسبت به حریف زیادتر بود و به همین ترتیب غالب برآمد. اما به همین شیوه چی جذاب و دیدنی بود و شاهیده قلندروا به مرحله نیمه نهایی می رود، جایی که غالب جفت نوبتی را انتظار خواهد شد. این دو چهره که به صحنه رقابت ها می برند. ما رقابت اولی مولود اودینایوا رو تماشا کردیم. یکی از رقابت
طولانی بود در این روز و اکنون مولوده اودینایوا در برابر این چهره که روی تصویر میبینید ژامیرا کاشکین قرار میگیرد. دوستان عزیز، این رقابت آخر است در مرحله چهار یک نهایی که باز یک ورزشگر تاجیکستانی در برابر حریفش از جمهوری قرقیزستان قرار میگیرد. مولوده اودینایوا دستپرور کلوب ورزشی کونیگورد در برابر این چهره ورزشگر قرقیزستان ژانارا کاشکین ورزشگر قزاقستان معذرت خواهی میکنم. ژانارا کاشکین در مرحله اول رقابت ها انتونینا خرولوا رو مغلوب کرده بود و ورزشگر تاجیکستان باشد مولوده اودینایوا در دور اول در برابر مهرانا محمدزاده پیروز شد. 30 ثانیه پشت سر می شود در این رقابت. تا اینجا هم هنوز همون موقع قپیدن خوب خود را دریافت نکرده است. مولوده و اجرای اصول از سوی مولوده بود. در مورد کمکاری اگر داوران قضاوت کنند شاید بر سود ورزشگر ما باشد که حریف او تو لحظه اول کمکار بود ولی در دستی بعدی یا در نوبت بعدی کوشش کرد تو همان عمل را که مولوده تکرار کرده بود او نیز تکرار کند. و بعداً با ورزشگر قزاقستان و به همین ترتیب ورزشگر قزاقستان در این رقابت پیشرفت خواهد بود و اودینایوا و مولوده احساس درد میکند در این رقابت و با کمک پزشکی نیاز
ки варзишгари қазоқистон ба даст овард, ба ҳамон як имтиёзи бадан пирӯз шуд ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. представитель Республики Беларусь Ихнат Давидчук. На майдан дават карда мешавад. Фарҳод Муҳаммад, Тоҷикистон. Тимур Рахимов, Тоҷикистон. نماینده جمهوری تاجیکستان احمدی مسعود با یخک سبز نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانov. دوستان عزیز، گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های مرحله نیمه‌نهایی وزن 70 کیلوگرم منظور شما می‌گردد، جایی که امکان داریم تا رقابت‌های این ورزشگران را با هم تماشا کنیم. ما فعلا هنرنمایی احمدی مسعود ورزشگری که با لباس‌های سفید است را در برابر میرزا جمیل رمضانوف تماشا میکنیم. این دو چهره بیشتر در رقابت‌های داخل جمهوری هنر و استعداد خود را صیقل دادند. با رقابت‌های بین المللی هم سفر کردند، در بازی‌های در مسابقات آسیایی اشتراک کردند، ولی دستاوردهاشون نچندان گویم شایسته تحسین و آفرین ها است. ولی در داخل جمهوری هنر این دو ورزشگر شایسته تحسین است. در همان رقابت های داخل جمهوری بارها با گرفتن عنوان چمپیونی شرفیاب شدند، ولی ببینیم در این رقابت ها چگونه مبارزه میبرند. در یک وقت و ساعت دوستان عزیز در گلیم دیگر تیمور رحیموف هم رقابت دارد و به همین ترتیب در این مبارزه میتوان گفت که این چهره هایی که با همدیگر شناخت خوب دارند مبارزه میبرند، ولی اکنون موقع خوبی قپیدن میرزا جمیل را مشاهده میکنیم. ولی آن موقع خوبی قپیدن را نچندان خوب با پایان برد، وگرنه چنگی که با کمر حریف زد بسیار خوب بود. احمدی مسعود باشد، راهی گریز از اصول حریف رو هم بسیار خوب استفاده کرده بود.
اجرای اصول از سوی احمد مسعود، ولی به نتیجه یادآور میشم که این رقابت رو داوری میکند داوری درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان. موقع خپیدن خوب دارد از کمربند حریف میرزا جمیل، ولی تو به آخر نمیبرد. صنعت گوشتینگیری را خوب میداند، ولی اجرای اصولهایش تو اینجا خوب نیست. ولی جواب را ببینید از سوی احمد مسعود یا مسعود احمدزاد. مسعود احمدزاد آگاهی میگیرد و هر دو هم آگاهی میگیرند. و اجرای اصول به سمت چپ، همون حلوک معمولی، ولی از لب، ولی موفق نمی شود. ولی چون با قدرت کمرش توجه کرد مسعود احمدزاد، ولی موفق نشد. هر دو نیز خیلی مبارزه میبرند. در مبارزه فرصت های آخر میرزا جمیل هم تا همون لحظه پایانی کوشش کرد، ولی زیدی حمله احمدزاد هم برای رهایی از اصول حریف بسیار به مورد بود. به همین ترتیب وقت تمام می شود دوستان عزیز، وقت معمولی و 3 دقیقه وقت اضافی یا علاوگی دارند این ورزشگران و ببینیم کدام از این ورزشگران وقت های اضافی رو ثمرناک استفاده میبرند و در راه مبارزه موفق میشوند. Участник Олимпийских игр Токио 2020, мастер спорт международного класса Бекмурат Алтынбоев. در همین رقابت‌های جمهوریوی دوستان عزیز، هر دوی این ورزشگران توانستند بارها با زینه اول افتخاری برآیند، یا اینکه هر دو هم استاد ورزش جمهوری تاجیکستان هستند. اکنون با دخالت سرکاتب ببینیم نتیجه چی مراتبه آخر.
شاید در مورد آن قضاوت کردندواران که تنبیه دویم یا اینکه اون ورزشگری که آگاهی دویم رو میگیرد و حریف او بعداً به همین ترتیب این میرزا جمیل رمضانوف هست که در این رقابت پیروز میشد. اگرچه اجرای اصولی که داشت چندان گویم اصول جذاب نبود، اما این سالتویی که پرید بسیار جذاب بود. سالتویی که از پیروزیش تنتنه میکرد بسیار جذاب بود. ولی این هم همان لحظه که ببینید چگونه از پشت میخواست چنگ بیاندازد، موفق نشد. با همان دستی که محکم قپیده بود اجرای اصول کرد و با این ترتیب ندای روحیه بخش خود را به در میکند. به همین ترتیب میرزا جمیل رمضانوف در مرحله نیمه نهایی غالب میشود و به فینال میرود. مرحله نیمه نهایی دوم را منتظر میشویم دوستان عزیز و اینجا این پهلوان ازبکستانی که با لباسهای سفید است به صحنه رقابت میبراید روسلان بوریف و دلشاد بوریف. برادران رستم و دلشاد بوریف ها دو پهلوان ازبکستانی به تاجیکستان تشریف آورده بودند که هر دو هم در دسته وزنی 70 کیلوگرم اشتراک میکنند. در برابر خلیفایف مولا رجب قرار میگیرد. ورزشگر ازبکستانی خلیفایف با لباس یک تک سبز هست و ورزشگر ازبکستانی با یک تک سفید. و اجرای اصول از سوی ورزشگر ما خلیفایف بود. از سمت چپ ولی موفقیت آمیز به نظر نمی رسید، ولی به هر حال با سرعیتی که داشت اصول اجرا میکرد میتوان گفت که بسیار خوب و جذاب بود. بار دیگر همان سمت دوست داشته او هست. این چهره که در صحنه رقابت های بین المللی اکنون از خود درک می دهد. خلیفایف مولا رجب خلیفایف اون ورزشگری که به نظر می رسد استعداد و ملکه و مهارتش شاید طی سالهای گذشته نهفته بود و در این رقابت ها به نمایش گذارد. اگر از صد همین حریفش بگذارد در فینال با میرزا جمیل رمضانوف رقابت میکند.
بختیاری عزیز تاجیکستان. ба варзишгари ӯзбекистон як огоҳӣ то инҷо аз ин бармеояд ки варзишгари мо аз лиҳози амалкарде ки дорад нисбат ба ҳариф пешсаф ҳаст ва иҷрои усул мекунад. мавқеи пои худро ба қисмати беруни пои ҳариф равон кардан ё ҳамон ҳалуки берунаро чандон хуб иҷро накард, вагарна корро эҳтимол буд ки тамом кунад. бисёр амалкарди ҷаззоб дошт, вале варзишгари ӯзбекистон Дилшод ҳам бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Дилшод Буриев ва бори дигар низ иҷрои усул аз сӯи варзишгари мо пайопай ва ба маврид ҳастанд. ин гуна усулҳо агар хуб иҷро шаванд, шояд доварон дар мавриди огоҳии дуюми варзишгари ӯзбекистон хулоса кунад. ва дар миёни ин доварон як довари дараҷаи байналмилалӣ аз намудҳои гӯштини кураш аз қирғизистон аст. дӯстони азиз, довари дараҷаи байналмилалӣ Мирлан Мералиев аз қирғизистон ҳам инҷо ҳузур дорад. ва огоҳии дуюм танбеҳ хоҳад шуд. ва иҷрои бисёр усуле ба мавриду ба мавқеъ, ҳамон тавр ки гуфтам, ба ҳамон шаклу наҳвае ки идома бидиҳад шояд ғолиб шавад. ба ҳамин тартиб тавонист Халифаев Муллораҷаб тавонист пирӯз шавад ва роҳи муборизаро барои ба даст овардани яке аз шоҳ-ҷоизаҳо идома бидиҳад. воқеан ҳунару истеъдодаш шоҳ-ҷоиза буд. гуфтам ку шояд истеъдоди ӯ дар солҳои гузашта ноҳуфта буд то дар ин лаҳзаҳо зуҳур кунад. наворҳои тадриҷӣ ё саҳнаҳои такрорро мушоҳида кунем. дӯстони азиз, чӣ гуна ҳамон ҳалуки дохиларо бисёр ба маврид истифода кард дар авҷи аълои худ ва дар ин рақобат пирӯз шуд. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, финалистои дастаи вазни 70 килограмм мушаххас шуданд. Мирзо Ҷамил Рамазонов дар баробари Халифаев Муллораҷаб қарор мегирад ки финали тоҷикӣ хоҳад шуд.
дар дастаи вазни 80 килограмм ҳам дӯстони азиз марҳилаи ниманиҳои оғоз мешавад. Ҳамроз Раҷабов он варзишгаре ки яктаки сабз дорад, варзишгари номошнои тоҷик дар баробари Саидакбарзодаи Ҳайдар қарор мегирад. Саидакбарзода Ҳайдар дар баробари Ҳамроз Раҷабов. ва бубинем дар ин рақобат чӣ иттифоқе хоҳад афтод, чун ҳарду варзишгар низ дар ҳамон формаи варзиши хуби худ қарор доранд. ҷаҳду талош ва кӯшишу ҷаҳдашон ҳам бисёр бомаром ва тезу тунд ҳаст. ва довар истед мегӯяд, эҳсос мекунад ки бубинед чӣ гуна мавқеи қапидани хубро ба кор мебарад Саид Кабирзода. Саид Кабирзода ҳам аз зумраи чеҳраҳои нуҳуфтае буд дар гӯштини миллии тоҷик ки ҳамакнун зуҳур карда. Бубинем то куҷо меравад. Агар пирӯз шавад дар ин рақобат, пас барандаи яке аз ҷоизаҳо хоҳад шуд. Як огоҳӣ ба Саид Кабирзода, вале ин огоҳӣ чандон нигарон кунанда нахоҳад буд, чун лаҳзаҳои аввали рақобат аст. Як огоҳӣ дигар Ҳамроз ҳам дорад. ва иҷрои усул як пойзанӣ аз сӯи Ҳамроз. довар мегӯяд чизе набуд, чун варзишгар ба шикам афтид. ҳамроз Раҷабов таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро дорад. ҳамчунин дар риштаи самбо ва ҷудо ҳам дар рақобатҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иштирок кардааст. яъне яке аз варзишгарони боистеъдоди тоҷик ҳаст. феълан дар ин мусобиқоти байналмилалӣ ҳам дар ҳоли гӯем шӯълавар шудан ҳаст. он истеъдод ва қудрате ки дорад. ҳарду низ дар як ҳолати бисёр номусоид буданд. аз ин хотир охирин ҷаҳду талоше ки кардан ҳам Ҳамроз Раҷабов, ҳам Саид Кабирзода ҳеҷ кадом аз онҳо муваффақ ба партоб кардан нашуданд. довар ҳам иҷозаи рақобатро дод. ба ҳамин тартиб баъд аз
дастури довар рақобат идома мекунад. муборизаи Ҳамроз Раҷабов ва Саид Кабирзода. ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем то ин ҷо бенатиҷа аст, вале дар гилеми дигар Темур Раҳимов ҳарифашро бо як усули партоби ҷаззобу диданӣ дар лаҳзаҳои аввал мағлуб карду ба марҳилаи баъди рақобатҳо роҳ хоҳад гирифт. шояд ба финал рафта бошад, чун ягона умеди мо Темур Раҳимов аст. шояд ба финал биравад. дар ҳоле ки 5 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст дар рақобати Саид Кабирзода ва Ҳамроз Раҷабов, доварон гирди ҳам меоянд ва як суҳбат мекунанд ва бубинем чӣ хулоса мекунанд. ҳеҷ натиҷае нест. шояд ин рақобат ба вақтҳои изофа бикашад. ҳамроз мегурезад ва ба финал меравад. ҳамроз Раҷабов ки як бадан дошт, бо як бадан ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо меравад ва ғолиби ҷуфти баъдиро интизор хоҳад шуд. ин ҳам наворҳои суст карда шуда, ҷое ки ҳамин як бадани Ҳамроз рақам хурд ва бо ҳамин як бадан ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо рафт. ва дар ин дастаи рақобатҳо, дӯстони азиз, дар вазни 80 килограмм боз як варзишгари ӯзбекистон инак, дӯстони азиз, боз як финали ҳассос барои паҳлавони навраси тоҷик ҷавон, ин чеҳрае ки 17 сол дорад. Абдуҷалилов Муҳаммадҷон, варзишгари 17-солаи тоҷик, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ. бубинем дар ин рақобат ба чӣ шаклу ба чӣ шева мубориза мебарад. ва варзишгари ӯзбекистон бо либосҳои сафед ҳаст. Бозоров, он чеҳрае ки мо рақобаташро тамошо кардем, Умар Бозоров
варзишгари узбекистонӣ ки дар рақобатҳои байналмилалӣ ҳам таҷрибаи иштирок надорад. ин ҳам аввалин ҳузури ӯ дар рақобатҳои мусобиқоти байналмилалӣ дар тоҷикистон ҳаст, вале дар рақобати аввалаш дар баробари варзишгари тоҷикистонӣ Саёд Шайхов пирӯзӣ ба даст оварда буд ва акнун варзишгари умедбахши мо бубинем дар баробари ҳариф ба чӣ наҳва, ба чӣ шеваи мубориза дасту панҷа нарм мекунад. марҳилаи қапиданаш бисёр хуб ҳаст, вале ин ҳам оғози рақобат аз нигоҳи қоматӣ варзишгари узбекистон Умар Бозбоев якам бартарӣ дорад. аз қисмати пушт маҳкам меқапад аз пасгиребони Муҳаммад Абдуҷалилов, вале муваффақ нашуд. иҷроҳои усули мутафовитеро мебинем аз ҳар ду ҷониб. то ин ҷо касе аз варзишгарон ба гирифтани имтиёзе шарафёб нашудааст ва иҷрои усули партоби болои шона аз сӯи Муҳаммад Абдуҷалилзода ӯ ҳам партоби болои шонаро ҳамсони падараш мехоҳад ба иҷро дарорад, вале ҳамон нуқтаҳои зидди ҳамлаи варзишгари узбекистонӣ намегузорад. ва иҷрои ин усул ки ба шикам афтид варзишгари мо, доварон ишора мекунанд ки ин усул ҳеҷ имтиёзе надорад. ба ҳамин тартиб рақобат идома меёбад ва як иҷрои усули ҳалуки маъмулӣ дохилӣ ба ҳамин тартиб як бадан ба варзишгари узбекистон, вале дар сурати ҷавоби хуб гардонидан Муҳаммад метавонад ки ин баданро ҷуброн кунад ва барои расидан ба финал талош кунад.
ва хуб шуд ки роҳи дифоиро дар инҷо муҳаммад ба маврид истифода кард, вагарна боз як таҳдиди дигаре буд ва зидди ҳамла чизе набуд. Инҷо ба шикам афтида буд. муҳаммад ба шикам афтида буд. мураббӣ муҳаммад абдуҷалилзода ишора мекунад ки ҳамон мавқеи қапидан ё гирифтанро аз болои гиребон аз сари синаи ҳариф гирад. акнун муваффақ мешавад ба маслиҳати мураббӣ, ба тавсияи мураббӣ. абдуҷалилов муборизаро идома медиҳад. дӯстон, бештар аз 1 дақиқаи дигар фурсат дорад то ҳамон як бадане ки ба ҳариф додааст. вале инҷо бадан ба паҳлавони ӯзбекистон доданд. ин дуюмин бадан ҳаст. вале иҷрокунандаи усул муҳаммад абдуҷалилов буд. як паҳлу агар партоб кунад, кор бар суди муҳаммад тамом хоҳад шуд. вале вақт довар аст. 40 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ. ин сонияҳои ҳассосу ҳалталаб барои варзишгари мо хоҳад буд. муҳаммад абдуҷалилов. ва варзишгари ӯзбекистонӣ ба вақткушӣ мегузарад, чун эҳсос мекунад ки то ин ҷо пирӯзӣ бар ҷониби ӯ ҳаст. аз ҳамин лиҳоз вале билохира варзишгари ӯзбекистон нишон дод ки сину соли ӯ ки бузургтар ҳаст, таҷрибааш зиёдтар аст. аз ин лиҳоз дар ин рақобат пирӯз мешавад дар ҳамон сонияҳои поёнӣ. вале барои варзишгари 17-солаи мо ин чеҳра ки маротибаи аввал дар миёни бузургсолон иштирок мекард, таҷриба гирифт, шояд аз ин рақобат ҳамон нуқтаҳои муҳимашро чида гирад ва дар айни рақобатҳои оянда ба онҳо гӯем ба он иштибоҳот даст назанад. шояд ҳамон марҳилаҳои қапидан, ҳамла кардан дар ҳоле ки таодули ҳариф хуб барҳам зада нашудааст, ӯро аз пой даровардан. ба ҳамин тартиб вақт ба анҷом мерасад, дӯстони азиз, ва варзишгари ӯзбекистонӣ бубинед дар охирин фурсат иҷрои усул мекунад ва ҳарифро ба тахтапушт партоб мекунад ва барандаи ин пирӯзӣ мешавад, ба финал меравад. Представительница Российской Федерации Камила, представительница Республики Таджикистан Назар Ваджумона.
Борец из Бенуми атаки. Представительница Российской Федерации Бадурова Камила. Борец с зелеными атаки. Представительница Республики Таджикистан Назарова Джонона. инак дӯстони азиз марҳилаи ниманиҳоӣ дар бахши бонувоне ки дар дастаи вазни 65 килограмм рақобат мекунанд. ҷонона ин чеҳрае ки бо яктаки сабз ҳаст, ҷонона Назарова варзишгари умедбахши тоҷик ба самти чап имрӯз ба ду ҳарифаш мушкил эҷод карда буд. ҳарифи сеюмаш ин варзишгари бо таҷрибаи рус Бабурова Камила ҳаст. агар аз садди ҳамин Камила гузарад ба марҳилаи баъдии рақобатҳо хоҳад рафт ва оё тавони расидан ба марҳилаи финалиро дорад ё на, инро вақт нишон хоҳад дод ва бо ҳам шоҳид хоҳем шуд. агар ба финал биравад, эҳтимол дорад ки дар баробари шоида Қаландарова қарор бигирад, вале як бадан инҷо ба варзишгари рус, як бадан, ин ҳанӯз оғози кор аст. варзишгари мо метавонад ҷавоб бигардонад ва ба ҳамин тартиб бубинем дар идомаи рақобат ӯ ки чапкор ҳаст метавонад ба дилхоҳ варзишгаре ки аз самти рост кор мекунад мушкил эҷод кунад. ҳалу ки маъмулӣ лабро мехоҳад истифода кунад, вале варзишгари рус ду маротиба зидди ҳамла мекунад ва ду бадан ва ин паҳлӯ ҳаст. паҳлӯ ва дар ин дастаи вазни рақобатҳо эҳтимол дорад варзишгари рус ба финал бирасад, вале мо ҳанӯз умедвор ҳастем, чунки ин чеҳраи нуҳуфта бори дигар низ кӯшиш мекунад ба самти чап гузашт, вале дар самти чап ба самти рост муваффақ нашуд. самти чап самти дӯстдоштаи ӯ ҳаст ва бубинем дар самти рост ки ҷаҳду талош кард, вале муваффақ нашуд. ҳар ҳол аҳсан, яке аз чеҳраҳои гӯем шинохтаро мағлуб карда буд. Аҳлия Муминоваро. варзишгари рус таҷрибаи иштирокаш дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зиёдтар аст. дар универсиада иштирок кардааст, дар Италия барандаи нишони нуқра шудааст ва ҳамчунин дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон дар ҳайати тимӣ барандаи нишони биринҷӣ шудааст ки ин гувоҳ аз истеъдоди хуби варзишгари рус аст. бубинед чӣ гуна усулҳои зиёдеро иҷро мекунад. бори дигар бадан ба варзишгари рус ду бадан мегирад, як паҳлӯ ва бартарӣ зиёдтар мешавад. бардошта задан, ин ҳам яке аз усулҳои маъмул аст ва ба самти муқобил бардошта задан ки бисёр роиҷ ҳаст дар гӯштинҳои ҳам самбо, ҳам ҷудо ва ҳам гӯштини миллӣ. ба ҳамин тартиб варзишгари рус ду бадан, як паҳлӯ ва дар охир як партоби комили ҳалол дошт. ба ҳамин тартиб Бадурова Камила варзишгари 25-солаи рус пирӯз мешавад ва ба финал рох хат мегирад.
که در فینال احتمال دارد دوستان عزیز غالب جفت بعدی شویده قلنده رو باشد و او رو انتظار باشد. این هم نوارهای سوس کرده شده که جزئیات این ورزشگر رو به نمایش میگذارد. جزئیات درخشندگی ورزشگر روز، همون عامل های موفقیت ورزشگر روس انا همین ها بود. چند مراتب پرتاب از یک سمت به سمت دیگر داشت. در لحظه اخیر یک پرتاب زیبای، ببینید چگونه همون هلوک معمولی رو استفاده کرد، پیش پای زد و بعدا کنترل دستان رو بسیار خوب کرد که امتیازی کامل حلال رقم خورد. قبل از انجام وقت اساسی ورزشگر روس به فینال رفت. این هم استاد ورزشی درجه بین المللی شاهید قلنده رو در برابر ورزشگر قزاقستان هست. کاشکین ژانارا ورزشگر قزاقستانی که در امروزی رقابت ها در دور اول در برابر انتونینا خرولیووا ورزشگر اوکراین پیروز شد. در دور دوم بر مولودا اودینایوا ورزشگر تاجیک دست بالا گردید. اکنون در مرحله نیمه نهایی قرار دارد. در صورت پیروزی به فینال خواهد رفت. اما ورزشگر ما ببینید در همان لحظه اول سریعترین پیروزی رو رقم میزند. در 13 ثانیه قلنده رو شویده پیروز می شود و به فینال رقابت ها می رود که در برابر کامیلا بادوروا قرار می گیرد و رقابت فینالی رقابت جذابتر و مشکل گذارتر خواهد بود برای شویده. همین ترتیب دوستان عزیز رقابت های بخش بانوان هم جذاب و دیدنی هستند. از این رو شبکه های تلویزیونی ورزش و دوشنبه رو پیگیر باشید تا شاهد اتفاقات ورزشی روز بگردید. ببینید چی پرتابی زیبایی بود از سوی شاهید قلنده رو. با سمت چپ جفتی آستین حریف رو به مورد قپیده بود. بعدا پرتاب بالای شانه رو اجرا کرد که این هم اوج امتیازی حلال رو به دست آورد. مبارک باشد پیروزی شاهید قلنده رو برای کل هواداران و علاقمندهایش. دوستان عزیز ضمن تبریک با 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های مرحله مقدماتی در گلیم دوم به انجام می‌رسد از شبکه تلویزیونی دوشنبه و شما رقابت‌های مرحله نهایی و چند رقابت مرحله مقدماتی رو در گلیم یکم از شبکه تلویزیونی ورزش پیگیر باشید. شب روز بر همه شما خوش. Ковер номер 2. Приглашается. Борцы весовой категории свыше 90 килограммов. Джаджар Ибрагим Шахрияр, Исламской Республики Иран и представитель Республики Узбекистан
Bekmurod Oltiboyev. در گیلمی رقم دوم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران ججر ابراهیم شهریار با نماینده جمهوری ازبکستان bekmurod Oltiboyev. در گیلمی رقم دوم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران ججر ابراهیم شهریار با نماینده جمهوری ازبکستان bekmurod Oltiboyev. İslamski Respubliki İran, Jajar İbrahim Şahriyar, İbaret milyon İbaret. İslamski Respubliki Uzbekistan, bekmurod Oltiboyev. Taksi
دوستان عزیز و ارجمند، برمیگردیم با ادامه گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های مسابقات بین المللی گوشتینگیری که در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه جریان دارد، جایی که ستاره‌های پهلوانی از سراسر دنیا جمع آمدند تا در این رقابت ها مبارزه برند. پهلوان ایرانی، اون ورزشگر که با لباسای سفید هست در برابر حریفش از ازبکستان، ما در مورد ورزشگر ازبکستان آلتیبویف بکموراد میدانیم که او 25 سال دارد، اشتراکچی بازی های المپی و موقع هفتم رو اشغال کرده بود در بازی های المپی توکیو. همچنین 2 کرات برنده نقره چمپیونات آسیا و 1 مدال برنجی دارد. همچنین 2 مرتبه در جام آسیا توانسته که برنده نشان برنجی بگردد و 2 نقره از گران پری و 2 برنجی دارد و در مجموع 87 رقابت در گوشتین جودو دارد که 21 ایپان کامل به دست آورده است. و ورزشگر ایران باشد این کجر ابراهیم، ورزشگر 25 ساله است. او نایب قهرمان جهان در کورش است در سال 2015 که مدال نقره دارد در کارنامه‌اش در نوع ورزش کورش. و ببینیم در گوشتین ملی گوشتینگیری چه استعداد از خود نشان می‌دهد. این هم مرحله نیمه نهایی است. غالب به مرحله فینالی می رود. اجرای اصول ضد حمله بود. این هم یک بدن است یا یک پهلو، ولی بدن هست، بدنی که با ورزشگر ایران به ارمغان می آید و کار ورزشگر ازبکستان بکموراد آلتیبویف را مشکل خواهد کرد. نوارهای تدریجی را مشاهده کنیم از صحنه های تکرار. ببینید به چه شکل اجرا شد و داوران در چه مورد قضاوت میکنند. ببینید اینجا دفاع بسیار خوبی داشت بکموراد آلتیبویف، وگرنه کار او تمام میشد در این رقابت. ورزشگر ایران یک پهلو میگیرد. اون امتیازی که بعداً بها گذاری شده بود بعد از دخالت داوران و دیدن نوارهای سوس کرده شده پهلو دادند که این هم نصف امتیاز هست. و ورزشگر ازبکستان در همان لحظه های اول یک پرتاب بسیار خوب کرده بود که اون پرتاب جذاب اگر قبول میشد و این است پرتاب جذابی جانانه بالای شانه، قدرت و توان آلتیبویف بکموراد. ببینید شور و شوق هزاران مخلص گوشتین ملی را برانگیخت. با این میگن شکوه و جلال ورزش که مخلصان و هواداران هر ورزشگر نباشد اگر قدرتی خوب دارد، اگر بسیار شایسته هنرنمایی میکند او را دستگیری و تشویق میکند، همانگونه که این ورزشگر 25 ساله ازبکستانی آلتیبویف بکموراد را تشویق کردند. ببینید چگونه جفتی آستین حریف را دریافت کرد، چگونه موقع در آمدن را پیدا کرد، با 2 زانو بالای گلم زد و بعدا با قدرت کمر و بالای شانه به سمت چپ این اصول جذاب و جانانه را اجرا کرد. به همین ترتیب به مرحله فینالی رقابت ها رفت. شبکه تلویزیونی دوشنبه و همچنین شبکه تلویزیونی ورزش این رویداد مهم ورزشی را پیگیری میکنند. دوستان عزیز، برای واقف شدن یا آگاهی یافتن از این رویداد مهم ورزشی ما را نیز دنباله‌گیری کنید.
акнун ду варзишгари номошнои тоҷик ба саҳнаи рақобат мебароянд. дӯстони азиз, шарифҷон назриев, устоди дараҷаи байналмилалӣ, ӯ ҳам миёни ҷавонон ва наврасон дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ дастовардҳои шоёни таҳсин дорад. темур раҳимов, аввалин варзишгари тоҷики миёни сангинвазнҳо дар гран-прии Марокаш барандаи медали биринҷӣ шуда буд. иштирокчии бозиҳои олимпӣ, иштирокчии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ва дар чандин фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ иштирок кардааст. феълан дар баробари шарифҷон назриев қарор мегирад. ду варзишгаре ки аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, аз он ҷиҳат ки дар мусобиқаҳои дохили ҷумҳуриявӣ дар баробари ҳамдигар қарор гирифтанд, мубориза бурданд ва бубинем ин бор ки ин мусобиқаи байналмилалӣ ҳаст ва барои ҳардуи варзишгарон ҳам шаъну шараф ва ҳам дарёфти шоҳҷоиза ки автомашинаи сабукрав аст ва аз сӯи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гузошта шудааст, бисёр бо аҳамият хоҳад буд, чунки варзишгарон воқеан ба ин чиз ниёз доранд ва имрӯз шаҳрдори муҳтарами шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ин гӯем нуқтаи бисёр муҳим ва ин ҷанбаи бисёр муҳими варзишгаронро дар мадди назар ва таваҷҷӯҳи худ гузошта чунин як мусобиқаҳои байналмилалиро баргузор мекунад ки варзишгарон тавонанд дар чунин рақобатҳое ки дар дохили кишвар баргузор мегарданд сарбаландона иштирок кунанд, ҷоизадор шаванд ва варзишгарони ҷоизадор ба гирифтани тӯҳфаҳои арзишманд шарафёб шаванд ва он варзишгаре ки сахт тамрин кардааст ва заҳмату меҳнат кардааст, ӯ метавонад ки дар ин рақобат пирӯз шавад. танбеҳ ба Шарифҷон Назриев. ҳарду варзишгар низ дар рақобатҳои байналмилалӣ иштирок карданд, таҷрибаи хуб доранд ва Шарифҷон Назриев ҳам таи чанд муддати охир сахт тамрин кардааст, қудрату тавони худро тақвият бахшидааст. аз ҳамин хотир дӯстони азиз, дар баробари қудратҳои варзиши ҳам дохили кишвар ва ҳам хориҷ аз кишвар дасту панҷа нарм мекунад ва бубинем чӣ иттифоқ хоҳад афтод, чӣ дигаргунӣ ва чӣ аксуламал ва усулҳои ҷаззобу диданӣ аз сӯи ин чеҳраҳо сурат мегирад. бо як огоҳӣ ва як танбеҳ ба Шариф Назриев то ин ҷо Темур Раҳимов пешдастӣ дорад ва роҳи муборизаро барои финал идома хоҳад. дар финал дӯстони азиз, кадоме аз ин варзишгарон ки набошад, он финал финали ҷаззобу диданӣ хоҳад буд, чунки варзишгари номошнои ӯзбекистонӣ ба ҳамин тартиб Шариф Назриев аз даври рақобатҳо хориҷ карда мешавад ва Темур Раҳимов дар ин рақобат пирӯз мешавад. Темур Раҳимов ҳам ҳайрон шуд ки барои чӣ ҳарифаш аз даври рақобатҳо ҳаст шуд, чунки ӯ як огоҳӣ ва ду танбеҳ гирифт. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, Темур Раҳимов ғолиб мешавад, ӯ ба финал меравад, ҷое ки варзишгари ӯзбекистонӣ Бекмурод Олтибоев ӯро интизор аст. ҳамин тартиб дӯстони азиз, банда Каримхон Бегматов дар бо ҷамъи ҳамкоронамон дар бахши
تکنیکی با شما خیر خوش میکنم از شبکه تلویزیونی دوشنبه و شما میتوانید مرحله فینالی رقابت ها را از شبکه تلویزیونی ورزش پیگیری کنید. بار دیگر جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک. شب و روز بر همه شما خوش.